Siri Kouyaté ni su masa mi fo a diyara n ye masi folen kɔfɛ an bɛ an lamɛnbagaw ni an lajɛbagaw fo Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan ka foli se fɛn bɛɛ tali kɛ maa bɛ studio kɔnɔ ka foli belebele se an ka kunnafonidilaw ma minnu bɛ k'a bila u ka pajiw sanfɛ olu folen kɔfɛ an b'a ɲini Ala fɛ an bɛna an da don babu min na Ala k'an bilasira mas ya rabbi Dirisa Mamɛta i ni su masa an bɛ Ala tanu ka sɔli caman kɛ kira alayhi salatu wa salam kan n'a ka denbaya kan mas k'an bangebagaw fo mɔgɔ mɔgɔ jɔlen bɛ jamana ye k'a bɛɛ lajɛlen fo k'i fo ka kunnafonidilaw fo ka salikɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo tabarikala Adama Ben Jara kibaruya bɔra ka bi su in na k'a fɔ ko Abdoulaye Mayiga n'ale administration territoriale ministre o ko ale bɛ premier ministre jɔyɔrɔ fa yani ale ka baaraw daminɛ kibaruya la bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ a fari jɔlenba kun tɛ a kan mun de bɛ se ka fɔ nin na su in na an bɛ se ka min fɔ mas foli kɔ ka Peace FM baarakɛla bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnya ma ɲɛmɔgɔba n'o Umar Cɛfi Mariko ye ka foli di an balimaw ma page fɛn fɛn bɛ k'an bila a ko k'a bɛna aw secours la bi n'o tɛ ale tɛ su fɛ nka a bɛ yan su in na o diyara n ye k'a bɛna dɛmɛ don aw ma donc ka frères ni camarades fo n'o ye Mɛmɛnta an ka chargé de communication ani Siriki Kouyaté ani comité pilotage membre fɛn o fɛn nana ka na émission in assister donc ka bɛɛ fo tabarikala foli di an grand frère national ma n'o ye Bubula ye ani an ka imamba ye Mayi Watara ka bɛɛ fo an bɛ se k'a fɔ kibaruya min bɔra mas an bɛ se ka jateminɛ min k'a la an b'a ye k'a fɔ premier ministre a fari man d'a la nin wagati la donc o kama ni jamana dun ka bon mɔgɔ kelen ma souvent ni e kelen banana période de transition bɛɛ b'a dɔn c'est une période difficile puis c'est une course contre la montre donc bɛɛ b'a dɔn wagati ka dɔgɔn yɛrɛ an na wagati tɛ kɛw gɛlɛya de b'an kan donc o kama ni farigan nana o ye Ala ka lajarabi ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka bana in fiɲɛ bɔ Ala ka lafiya d'a ma a ka segin ka na a ka baara a y'a bila yɔrɔ min k'a ta ye donc o kɔnɔna na transition ka mission belebeleba ye 3 ye o de y'a to u y'o ministre 3 kɛ en termes de préséance priorité u ye hali plan d'action gouvernementale la olu de ka fanga ka bon fɔlɔ ye lakana ye ministre de la défense Sadio Kamara o kɔfɛ min bɛ da o kan o ye ministre de la justice ko ka hakɛ jamana ko ka se ka état de droit nati donc o kɔfɛ o ye refondation ye donc hali ni ye premier ministre ka fɛn ta k'a lajɛ ko sécurité défense et sécurité justice et puis refondation Mali kura a y'o 3 de proposer comme les 3 médicaments ka se ka Mali bɔ cogoya min na donc o baara ninnu ka bon sinon en principe Sadio de ka ɲi ka intérim kɛ par ordre de préséance Sadio de bɛ intérim kɛ Sadio Kamara vu que la défense est tellement prioritaire complexe compliquée donc ni Sadio ka ɲi ka tila ka bila o la a baara bɛ gɛlɛya donc justice fana bɛ ten ka na se refondation ma ne kɔni ka jateminɛ na o de la a bɛ fɔ 4e min bɛna par ordre de préséance n'o ye ministre de l'administration territoriale n'o ye colonel Abdoulaye Mayiga ye ale ka bila ka furancɛnin kɛ yani Ala ka lafiya di premier ministre a ka segin ka na a ka baara ta a y'a bila yɔrɔ min na donc globalement an y'o jateminɛ de k'a la tabarikala merci an bɛ taa sira wɛrɛ fɛ ka o ɲininkali k'o kɛ Kouyaté la yani an ka don an ka bi babu thème yɛrɛ kɔnɔ Kouyaté maa caman hakili jiginna Dr Umar Mariko la ni waati laban ninnu kɔnɔ parce que a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ Faransi fɛ kɛlɛ la a jɔyɔrɔ bonyana fɛnɛ kosɛbɛ fɛn min ye M5 ka wulikajɔw kɔnɔla la bi ni a fɔra ko i ka maaw hakili jigin a la i hakili bɛ jigin mun de la mun bɛ jɔ i hakili fɛ a ko la masa n bɛ Ala fo k'Ala barikada tabarikala i b'a ye k'a fɔ n'i ye Dr Umar Mariko ta Mali politique mɔgɔ ka dɔgɔn an ye bonya ni kalan min sɛmɛ Dr Umar Mariko la an ye o sɛmɛ o tigilamɔgɔ la vous savez kuma dɔ la politique mɔgɔ dɔ ye politique ko kɛ jamana kɔnɔ n'a fɔ dɔw b'a fɔ k'olu jɛlen don mais dɔw b'a fɔ k'olu ye mɔgɔ ɲɛnama ye an b'a ye wari ni fɛnw de panga puruti la mais ka taa sɔrɔ u y'u ka politique bɛɛ kɛ ka ban an m'u jateminɛ politique mɔgɔ ye i b'a faamu donc an bɛ nin kɛlɛ in daminɛ
o y'a sɔrɔ ma mariko ninnu ye caman k'a la bon maintenant o nɔ kan an donna kɛlɛ ninnu kɔnɔ hali politiki sira fɛ hali n'an ma don sadi la mais an tun ye dɛmɛ don ma mariko ma kosɛbɛ ka sababu kɛ an b'a dɔn bɔda min b'an ka jamana na a la belebele ye dɔ ye ni kɛlɛ ninnu ye donc mɔgɔ dɔw min y'a cɛsiri ka na taa se fo wagati ma wagati min ni bɛɛ hakili jɔra kan k'a fɔ a ka kan faransi kɛlɛ min ni a bɛ senna f'u ka sirada la bon maintenant bi a kɔni bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔ gɛlɛya min ni anw yɛrɛ bɛ ka hakili jagabɔ kɛ parce que a kɛra cogo cogo mɔgɔ bɛ jamana in kɔnɔ yan minnu ka tiɲɛni fanga bonyana a dama tɛmɛna mais olu b'u ka u bɛ bɛndiya la bon tiɲɛ don an bɛ se ka fɔ fili nana mais o fili nali nɔ kan a ka lajɛ fɛn min bɛ se ka dilan o ka dilan parce que ma mariko ka ko tɛ se ka kɛ i n'a fɔ maa wɛrɛ ka ko an bolo maliko la parce que an b'a dɔn peut-être ale ka fili minnu kɛra dɔ kɛra kumakan ye sinon an bɛ se k'a fɔ a bɛɛ kɛra kumakanw ye ka daminɛ min fɔra Choguel ma ka na fɔ min fɔra armée ma mais dɔw b'o baara la u ma faso bila wa hali u inquiételen tɛ o caman bɛ yen minnu y'o baara kɛ u ma faso bila bi hali tɔɔrɔ ɲɛsinnen t'u ma kɛ yɛrɛ la a gɛlɛyara voilà donc nana sɔnna don n'a nataw la min kan ka se ka ɲɛfɔ u bɛ ɲɛfɔ ɔ fili kɔni kɛra hali ni an bɛ se ka yani don n'a nataw cɛ peut-être a ka ɲini ni yafa bɛ se ka deli maliden bɛɛ fɛ pour que kow ka se k'a lajɛ minɛn wɛrɛ kɔnɔ n'o tɛ bi maliden min don hakiliw tɛ se ka ɲinɛ a kɔ cogo si la tabarikala aw ye lɛtiri dɔ sɛbɛ tile fila in na Dirisa Mɛmɛnta an b'o ɲininkali fana kɛ la pour que an bɛ don kuma kɔnɔ a ye lɛtiri dɔ sɛbɛ tile fila in na ka ɲɛsin Mali ni Côte d'Ivoire cɛ gɛlɛyaw ma lɛtiri in kɔnɔ ko kumabaw ye jumɛn de ye mun bɛ se ka fɔ Masi folen kɔfɛ hakili la lettre na a esprit dɔrɔn ni mɔgɔw y'o faamu c'est très important et puis c'est très simple c'est-à-dire a yira k'a fɔ ko fɛn min kɛra ni Ivoirien ka sɔrɔsi 49 ni u bɛ l'an fɛ ko mercenaires u ka nali la sariya bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko Mali jo b'a la sariya bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko nacogo ma ɲɛ u yɛrɛ sɔnna ma k'a fɔ ko nacogo ma ɲɛ wa sariya bɛɛ lajɛlen y'a yira fana k'a fɔ ko Mali ma bonya a ko kɔnɔna la donc dossier kan ka sira min ta a y'o sira ta a taara sariya ka bolo kan mais jateminɛ ye jumɛn o ye an y'a jateminɛ de n'i ye farafin lajɛ bi ka farafin yɛrɛ lajɛ c'est-à-dire jɔn de bɛ ka hami ni farafin ye bi jɔn de bɛ ka hami ni farafin ka kelenya bi o ye Asimi Goïta ni o y'an ka jamana président ye an y'a ye k'a fɔ ko tariku la Ivoirien ka président min bɛ yen ani Faransi cɛ bɛ tɔgɔ min na a nana tɔgɔ min na ani ale yɛrɛ mɔgɔ sugu min ye mɔgɔ min don farafinna ka ci ka kɛ bɔgɔbɔgɔ a tɛ fɛnba kɛ a la quoi a tɛ fɛnba kɛ a la parce que n'i y'a nacogo jateminɛ a bɛ baara mun na k'olu jateminɛ surtout a bɛ ka min da hali a yɛrɛ ka jamanadenw kan n'i y'o jateminɛ farafinna ka ci a ka sira tɛ a la alors que an dun bɛ yɔrɔ min na bi farafin bɛɛ y'a yira k'a fɔ k'u ka espoir ye Asimi farafin bɛɛ y'a yira k'a fɔ k'u jigi Asimi et puis farafin bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko farafinna ka farali ɲɔgɔn kan ko a bɛ se ka bɔ Mali de la Mali de bɛ se ka tɔn di o de la i b'a ye k'a fɔ ko Ivoirien wulila k'a fɔ k'u kana Mali nationalité ɲini Gabonnew nana fo jamana minnu bɛ yen hali n'a hakili yɛrɛ taara u bɛɛ nana ko kana nationalité ɲini Sénégalais taama kana Mali la Guinéen yɛrɛ taama kana ko kana fédération ɲini donc an y'a ye k'a fɔ ko bi mɔgɔ min bɛ se ka farafinna kala bi na o ye Asimi ye donc n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an ye jo sɔrɔ nin ko in na donc Asimi de bɛ se k'a jateminɛ sisan sinon an b'a dɔn Alassane tɛ na Alassane tɛ o logique kɔnɔna la ale bɛ logique min kɔnɔna la i y'a ye k'a fɔ ko tubabu tun bɛ fɛ ka min kɛ ni o ye ka an kɛrɛfɛ jamana bɛ bila ɲɔgɔn na kelen kelen u y'a daminɛ Mauritania waati dɔ la u taara f'u ka radio n'u ka télé la ko an bagar'olu ka mɔgɔw ma k'olu faga walasa olu ka wuli an contre la an y'a ye k'a fɔ a ma marché après u taara don Algérie u ye min kɛ an b'a ye ɲinan 22 septembre a bolo dalen don yɛrɛwolo kelen don ka kangari da MINUSMA ye ka bɛn ni 22 septembre ye nka kuma ti ka taa o yɔrɔ kan fɔlɔ an da bɛ tila ka don yen ɲinan 22 a kan ka diya dɛ sabula yɛrɛma hɔrɔnya a fɔ a tako filanan o ma sɔrɔ ka bɛn ni uti kalo
tile 15 ye kosɛbɛ mɔgɔ bɛ se ka a wele ten mas mɔgɔ bɛ se k'a wele ten Sadio bɛ Irisi jamana fɛnɛ kɔnɔ mɔgɔ bɛ se k'a wele ten donc ka kɛɲɛ ni lamaga minnu kɛra ka bɔ 18 février la ka bɔ 18 février la ni Mali y'a laɲini Faransi fɛ k'u ka minɛnw cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ n'u ka sɔrɔdasi laban bɔra le 15 août donc c'est une étape importante Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ la nka halisa a tɔ bɛ parce que MINUSMA bɛ yan Faransi b'o ɲɛmɔgɔya la Faransi n'a jɛw n'o y'a ka alliés ye olu b'o kɔnɔ jamana 84 na olu ye jamana 80 ye donc a bɛ i b'a fɔ an ye ko dɔ kɛ an ye paraɲaba dɔ ta nka kɔlɔlɔba fɛnɛ bɛ yen n'o ye MINUSMA ye tant que MINUSMA bɛ nin format in kɔnɔ yan Faransi ka yamaruya kɔnɔ halisa a ma daminɛ fɔlɔ donc c'est une étape importante et historique parce que an ye min kɛ Baba Modibo Keïta kɛlen kɔfɛ k'o kɛ en 1961 c'est-à-dire le 20 janvier 61 Modibo y'a ɲini u fɛ u ka bɔ donc u ka sɔrɔdasi laban bɔra ka kɛɲɛ ni 5 septembre 1961 donc o kama hali ɲina 5 septembre la an b'o tasi bila kɛ ka ɲɛsin o date ma o bɛ kɛ kosɛbɛ an b'o kɛ Kampala kɔnɔna na donc base aérienne kɔnɔna na pour que ka se ka comme France salon fana ye nin kɛ salon fana an y'o kɛ donc ka kɛɲɛ ni date ba don ale tariku la Faransi sɔrɔdasi laban bɔra yan ka kɛ ni le 5 septembre oui le 5 septembre 1961 9 mois sinon 8 mois et quelques après donc Modibo kɛlen kɔfɛ k'u gɛn donc ka Assimi kɛlen kɔfɛ k'u gɛn u ye kalo 6 kɛ donc u ka sɔrɔdasi laban ka sɔrɔ ka taa donc c'est extrêmement important kɛlɛ kɔnɔ mais il faudrait que MINUSMA de ka tugu a kɔ sinon a bɛ kɛ tori ka bɛnsɛya ye an bɛ tila ka don MINUSMA ko kɔnɔ nka an y'a ye k'a fɔ a bɛnna ni wagati ye wagati min kɔnɔla la i b'a ye k'a fɔ Faransi bɛ ka taa o ye tiɲɛ nka kɛlɛkɛminɛn fana caman sɔrɔla ka bɛn n'a ye oui kosɛbɛ hali ni Mali gouvernement ka communiqué ta k'a lajɛ Faransi ka sɔrɔdasi laban bɔli la o k'u bɛ malidenw hakili lasigi ko Faransi bɔli min kɛra ko gɛlɛya foyi tɛ yen ko contraire ko lafiya de bɛ yen donc an bolo u bɛ hakili sigi di o ye jigisigi kuma ye wa o baara fana bɛ ka kɛ tuguni donc a ma da kuma dɔrɔn ma an ɲɛ b'a la terrain kan donc o la Faransi ye laɲini fɛn o fɛn kɛ k'u bɛ ka na Mali kɔnɔ a laɲini kelen pe tɛ yen min sabatira pendant 9 ans donc min bɛ wajibiya o ye u ka bɔ an ka jamana kɔnɔ de et quand on a dit ça on s'était pas trompé donc o de tiɲɛ fana nana banque Faransi yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔw an'u ka jaabi kɛra min ye sanji 9 kan tabarikala Kuyate an y'a ye an ka ministre min bɛ n'o ye Sadio Kamara ye ministre de la défense a taara Irisilakaw fɛ yen a ye discours min kɛ tiɲɛ yɛrɛ la discours bɛ jɔ mɔgɔ hakili fɛ kosɛbɛ nka k'a walawala n ye halisa parce que a y'a fɔ tubabukan de la e b'o mɛn kosɛbɛ ɲɛfɔli k'an ye dɛ mun de fɔra discours in kɔnɔ n'o bɛ jɔ mɔgɔ hakili fɛ kumabaw parce que yanni n bɛ se o ma cisɛbɛn min ni a kɛra cisɛbɛn dayɛlɛnnen k'a bila diɲɛ fɛ ka ɲɛsin Mali mirindi ni Côte d'Ivoire mirindi ma n'an b'a fɔ o ma ko lettre ouverte min ɲɛsinna Côte d'Ivoire ni Mali ma ka fara min ta ka kuma kan an lamɛnnen don Mali kɔnɔ cogo min na an lamɛnnen don tɛ Sénégal an lamɛnnen don tɛ Côte d'Ivoire comme an lamɛnnen don tɛ Burkina n'a fɔ Niger n'a fɔ Tchad ka taa o nɔ kan nin ko in na samasamani min b'a kɔnɔ a kun ka kan yɛrɛ wolo ka se k'a fɛla fɔ pour que mɔgɔ minnu bɛ nin jamana ninnu kelen kelen kɔnɔ olu fana ka se k'u ta fɔ a ko la yɛrɛ wolo kumana k'a yira ko anw bɛ min nɔfɛ o ye farafinna ka kelenya farafinna ka bɔ nɔgɔ la farafinna ka se ka bonya diɲɛ kɔnɔ o nɔ kan an ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ an kana fili an kan ka maa minnu kɛlɛ an ye lama damadɔ ta n'o ye misaliya ye k'a fɔ Faransi n'a ka kɛwale jugu bɛɛ an ye Faransi ɲɛmɔgɔw u ka tiɲɛni de kɛlɛ k'u ka tiɲɛnikɛlaw kɛlɛ mais an b'a fɔ k'an bɛ dɔgɔyama ta tile kelen k'an ma ɲɛsin Faransi ka denw ma an y'a ye k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara k'a daminɛ 2012 fo ka na se 2022 ma a fɛla Mali ko la a ma gɛya a bɛ ka min ɲini k'an sɛgɛrɛ dɔgɔyama don mais u n'a taw ta an tile kelen ma kɛlɛ ta ka ɲɛsin Côte d'Ivoire ma
a yirala sɛbɛn kɔnɔ ni ye Côte d'Ivoire ta ka Mali ta jamana kelen tɔɔrɔ mana don a kɔnɔna na a tɔɔrɔ bɛ ressenti a fila bɛɛ kan c'est à dire que a fila bɛɛ ka tɔɔrɔ de don wa an bɛɛ dakan kelen ye donc o nɔ kan u ka ko in bila minɛn kɔnɔ n'o ye faamaw ni ɲɔgɔn cɛ jamana ni jamana ɲɔgɔn cɛ ka jɛɲɔgɔnya sira fɛ a ka résoudre n'o ye donc o de kama an y'a jida a sana kan k'a fɔ dɔw nana k'u bɛna ni an ka kɔrɔnfɛ kɛlɛ ye k'a labɔ ni siya dɔ ka k'a danbe ka taa siya dɔ ma n'o ye la rébellion Touareg yɛrɛwolo ye kɛlɛ kɛ ko k'o yɔrɔ bɔ a la dɔw nana k'a fɔ k'u b'a fɔ ko djihadiste yɛrɛwolo officiellement a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔ ka kuma kɛ cogo la u b'o kuma fɔ sinon an ko k'u ka djihadiste ko kuma bɔra tiɲɛ tɛ dɔw nana k'a fɔ k'u bɛna kɛlɛ in k'a kɛ i n'a fɔ siyako kɛlɛ dɔ de don une crise intercommunautaire an ko nkalon don donc nin min fana filɛ nin ye Alassane Dramane Ouattara a kan k'a dɔn ko CEDEAO bɛ yen a kan k'a dɔn ko Union africaine bɛ yen n'o ye farafinna ka kɛlɛ tɔnba a kan k'a dɔn ko diɲɛ jɛrɛjɛ tɔnba bɛ yen donc ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na minɛnw bɛ yen min bɛ se ka nin problème résoudre a k'a ɲɛsin o ma n'a dalen don a la k'a fɔ ko dalu b'a bolo a ka bɔ k'a fɔ k'a bɛ taa jamana kɔnɔdenw su ka bila ɲɔgɔn na a y'o de kɛ san 2000 ni san 10 ka Ivoiriens bɔnɛ u ni na o bɔnɛ minnu kɛra anw ye dɔ sɔrɔ o la o mɔgɔw nana anw fɛ yan an y'u bisimila u k'a dɔn ko Alassane ninnu bɛ diɲɛ faamu n'o de ye u kana u ta Alassane fɛ k'a fɔ k'u bɛna peuple fila kɔ dɔn ɲɔgɔn ma Alassane est trop petit pour ça o de kumaw taara k'olu jɔnsɔn lɛtiri kɔnɔ ka n'a bila diɲɛ bɛɛ kan a fɔ ni bi cɛ an y'a ye bi kɛlɛ bɔra Ivoire ani Maliens ɲɔgɔn cɛ mais Ivoiriens dɔw yɛrɛ de bɛ ka ɲɔgɔn sensibiliser sisan u kanu sen don a la parce que ni kanu minnu fɔra o kanu de kan ka explorer pour que ni mankan ka ban parce que mɔgɔ tɛ se ka anw bila ɲɔgɔn na an bɛɛ ye peuple kelen de ye o la minnu bɛ ka b'u cɛw kunna k'u ka segin u cɛw ma o kɛlɛ tɛ Alassane tɛ se k'an ka furu sa a tɛ se a tɛ se a ka dɔgɔn voilà donc n'an bɔra o kɔnɔ Sadio ka discours in sisan kɔni an ka sɔrɔdasi ninnu bɛ ka kɛ u bɛ ka kɛ politique mɔgɔ jolenbaw yɛrɛ sisan u bɛ kɛlɛ dɔn cogo min na u bɛ kuma fana dɔn ten u bɛ diɲɛ taasira fana dɔn ten sisan u ka discours ninnu a bɛ ka kɛ anw mago bɛ min na Modibo Keyita tun bɛ min fɔ Ousmane Ba n'o tun y'an ka ministre des affaires étrangères ye Modibo ka wagati u tun bɛ cɛ min wele k'a fɔ ko le monsieur de l'Afrique Thomas Sankara ninnu tun bɛ o ni Patrice Lumumba non sisan kɔni ils savent manier le verbe comme ils savent manier les armes et les deux vont de pair parce que Thomas Sankara de ko un militaire sans formation politique est un criminel en puissance à côté donc là Mali wasura an wasura ni bi jamana yɛrɛ bi ka a jɔ a kolo la a y'o fɔ a ka discours kɔnɔ ka tila k'a yɛrɛ jamana kɔnɔdenw na komi dɔw tun b'a fɔ anw ɲɛna kuma caman komi e yɛrɛ tun b'a ɲininkali kɛ n na dɔw tun bɛ dimi an kɔrɔ ko parce que k'an b'a fɔ ka nɔgɔya a nɔgɔya dan tɛ Faransi taara k'i to sunɔgɔ la hali ma bɔ a kalama a nɔgɔya dan ye fɔlen bɛ ko Faransi taara dɔw bɛ ka yala de ko tuma k'a fɔra ko Faransi tala ko tiɲɛ de don wa o tɛ nɔgɔya dan o de kama a fɔra mɔgɔw ɲɛna janfa de tun b'an kan Faransi ka se tɛ donc sɛnɛ nana yɛrɛ a ka kuma kɔnɔ balawu min filanw dala nin ye ni balawu ye Faransi ka kɛlɛ min kɛra Libi o kɔlɔlɔ de b'an kan a y'o fɔ o kɔlɔlɔ min b'an kan o tila ka kɔkɔrɔ don tugun Faransi yɛrɛ fɛ ni kibaruyaw dili o ni jɛɲɔgɔnyaw ni tiɲɛnikɛlaw ye donc o de kama bi a ɲinina ko Faransi ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o bɛ kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ jamana fana ye jɛɲɔgɔn kura minnu sɔrɔ mɔgɔ bɛ se ka waso n'o ye mɔgɔ bɛ se k'i kunkɔrɔta n'o ye parce que o jɛɲɔgɔnya kɔnɔ wulu joli t'a nɔnɔ na a jɛlen de don passe donc ko jamana kɔnɔdenw k'u hakili sigi ko bi minɛn minnu b'an bolo bi cɛsiri min bɛ yen Faransi bɔli a tɛna woda foyi bila komi dɔw tun b'o ɲininkali kɛ ko ni Faransi taara k'an bɛ kɛ cogo di Sadio ko k'an yɛrɛ bɛ yen ne kɔni n bolo Faransi taara Faransi bɛ taa wagati min na Mali ministre de la défense de bɛ ka nin fɔ ko ni Faransi taara k'an yɛrɛ bɛ yen ka tila k'a yɛrɛ o wagati kelen Ablaye Diop bɛ k'a jira ko Faransi ye marimafɛnw ani kibaruyaw kɔ k'a di cɛnnikɛlaw ma donc pratiquement a ka discours kumaba a bɛ tali kɛ nin de la Mɛmɛn ta bɛ se ka jumɛn fara o yɔrɔ kan halisa ka taa ɲɛfɛ Sadio ka discours la Moscou Mas i b'a dɔn yanni n ka don discours kɔnɔ il est très important discours contexte ani Sadio yɛrɛ vous savez ni
politique mɔgɔ dɔ kun ye nin fɔ a ti balana te kosɛbɛ parce que an b'a fɔ u bɛ politique la depuis san caman surtout géopolitique kɔnɔna la u b'a maîtriser u bɛ se ka mais c'est mɔgɔ min don an kɛrɛfɛ sisan 2020 a tun bɛ campagne na a tun bɛ kungo kɔnɔ a bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la 2020 y'a sɔrɔ a bɛ kɛlɛ awɔ 2020 sisan i m'a faamu o ka na sisan san 2 kɔnɔna la o ka nin kuma sugu fɔ c'est un événement i m'a faamu parce que mɔgɔ caman bɛ yen nɔ n'olu nana u bɛ se k'u jɔ ka kuma waati min na o b'a sɔrɔ u ye san caman kɛ dɛ i b'a sɔrɔ fɔlɔ u taara dɔw nɛgɛ yan fɛ u taara dɔw don yan fɛ fɔlɔ k'a ɲini fɔlɔ fo ka u sigi k'u fa waati min na o la u bɛ sɔrɔ ka kuma ka fɛɛrɛ o b'a sɔrɔ u fara u ni dɔw bɛnna ka bɔn n bɛna n den ka fɛn dɔ f'i ma a kana i tɔɔrɔ dɛ après u bɛ tila ka bɔ kɔfɛ siranin fɛ o bɛɛ b'a la o bɛɛ tun b'a la o i m'a faamu an b'a kɛ i n'a fɔ an bɛ kɛlɛ la quoi mais après n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛrɛfɛ an b'a fɔ bon i kana nin jate koba ye i m'a faamu mais o kana nin ta in kɔnɔna la ne donna discours in kɔrɔ i b'a dɔn fɛn fɔlɔ-fɔlɔ min bɛ yen nɔ fɔlɔ ni a ye ne layɛlɛ discours in na depuis yen nɔ fɔlɔ ne ko n ko Sadio tɛ na Faransi to yen bi a y'a daminɛ depuis Makɔrɔn kuma kɔrɔba dɔ de fɔ fɔlɔ hakili tɛ Makɔrɔn ka kuma la k'an den ka ca kojugu Makɔrɔn de la ko kuma in fɔ voilà ko an bɛ se ka farafinna tɛ se ka bɔ nɔgɔ la parce que tant que n'an bɛ denba sɔrɔ la ko ten a delila k'o fɔ Sadio taara daminɛ fo kɔfɛ ka na fɔlɔ quoi k'a yɛrɛ k'a fɔ ko a taara élan ta ka na parce que i b'a dɔn a bɛ n'a fɔ sukoya ninnu a farifoni b'a nɔfɛ halisa i b'a dɔn avion ka teli n'a ye élan sɔrɔ a minɛ man di ko u bɛ fɛ k'a jira comme si sɛgɛ min bɛ diɲɛ kan c'est à dire anw ka to an kana den sɔrɔ quoi sinon n'an ye den sɔrɔ an bɛna dɔ fara diɲɛ ka degun kan tuguni k'u bɛ fɛ k'o don mɔgɔw hakili la ensuite Sadio ye analyse kɛ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ka tila ka taga tilayɔrɔ 3 a ko tilayɔrɔ fɔlɔ o ye crise internationale min bɛ yen n'i taara diɲɛ yɛrɛ bunakun ka gɛlɛyaba minnu bɛ yen olu dɔw kɔlɔlɔ bɛ na se an ma ani an ka sigidaw yɛrɛ kɔnɔna na an ka sous région kɔnɔna la gɛlɛya dɔw b'olu fana kɔnɔna na min kɔlɔlɔ bɛ se an ma ani gɛlɛya min bɛ an yɛrɛ kan minnu daminɛna anw fɛ mais Sadio ka nin tilayɔrɔ 3 bɛɛ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i b'a ye a bɛɛ lajɛlen sirilen don politiki min bɛ Faransi bolo ani a ka chef bolo quoi ka ɲɛsin farafinna ma États-Unis awɔ États-Unis a y'a jira ko il est temps farafinna ka yɛrɛma hɔrɔnya a ka di a ma c'est à dire farafinna tɛ se ka kɛ jamana ye continent min ni fɛn bɛɛ bɛ bɔ kɔfɛ de ka na ale kan mais ale tɛ lamɛn a y'a jira k'a fɔ ko u ye baarakɛminɛ minnu dilan u ye maraliminɛ minnu dilan u ye fanga diɲɛ tilali minnu kɛ deuxième guerre mondiale tɛmɛlen kɔfɛ ko olu ser'u limite la et puis an bɛ waati min na sisan ko recomposition kura de bɛ ka kɛ diɲɛ bɛ ka tagabolo kura ta c'est à dire fangaw tɔgɔw bɛ ka yɛlɛma fanga sigicogo bɛ ka yɛlɛma et puis ko o sigicogo yɛlɛma fana kama ko mɔgɔ ninnu n'o ye Faransi n'a ɲɔgɔn tuguni ye k'u taalen no fara ɲɔgɔn kan tuguni ka bloc wɛrɛ créer tuguni o bloc min fana n'u bɛ fɛ ka na gɛrɛntɛ da an kan halisa quoi donc il est très important an ka fara ɲɔgɔn kan ka wuli k'an jɔ ka bloc in kunbɛn n bɛ ka kuma ninnu surunya de a y'a jira fana k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko diɲɛ décision baw bɛ ta kɔfɛ mais sur le plan sous-régional i b'a ye k'a fɔ anw ka hakililata tɛ ta ba la kosɛbɛ misaliyala ni Union européenne bɛna ka réunion kɛ anw ka ko tɛ ta ba la an tɛ ɲininka CEDEAO tɛ ɲininka CEDEAO ka hakilila c'est très peu ko mais ko ni anw nana fɛn o fɛn kɛ ko olu de ka hakililaw bɛ ta ba la olu de ka décision bɛ anw influencer a y'o misaliyaba di ko CEDEAO ye ɲangili da anw kan ka embargo d'an kan ka fɛn caman d'an kan ko a embargo in CEDEAO jamana kɔnɔdenw ko a y'a jamana kɔnɔden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ko mais ko a ye nafa ɲɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu tun bɛ ka CEDEAO diriger o ye jɔn ye o ye Faransi et puis ko an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi tellement que an ka organisation sous-régionale ninnu instrumentalisé len don a bɛ tubabu ninnu bolo ko fo hakilila minnu tun bɛ yen laɲini minnu tun bɛ an ka indépendance tabaga cɛkɔrɔba ninnu na n'o ye ka farafinna bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'o bɛ ɲini ka k'an bolo sogo ye parce que n'i ye farafinna maracogo jateminɛ bi ka CEDEAO maracogo jateminɛ ko ni Faransi ko tu u bɛ taa yan fɛ Faransi président de b'i sigilen to fo Faransi ou bien Faransi ministre dɔ b'a fɔ journal dɔ la ko bon ko CEDEAO bɛna Mali Sadio de bɛ ka nin bɛɛ fɔ Sadio de bɛ ka nin bɛɛ fɔ Mali bɛ sanctionner donc ko fo ni gɛlɛya bɛ yen nɔ bi ni défi bɛ yen nɔ bi min kan ka surmonter walasa an ka bɔ ko o ye il va falloir que farafinna ka se ka an bɛ diɲɛ kɔnɔ i n'a fɔ don min na ko bi farafinna ka se k'i jɔ k'a ka autonomie sɔrɔ a ka se k'a ka fɛlaw ta a yɛrɛ ye a yɛrɛ k'a fɔ ko bon nin sira in de ka di n bɛ taga tan k'a sɔrɔ a ma obligé diɲɛ kɔnɔna la bloc ba minnu bɛ ɲɔgɔn peser k'a sɔrɔ a ma obligé ka fara dɔ kan k'a sɔrɔ a ma obligé ka aligner dɔ la o tant que ni farafinna m'o sɔrɔ a bɛ gɛlɛya et puis n bɛ comment dire la bɔ kuma na ni min ye a nana se
an yɛrɛ fɛ yan nɔ an ka jamana kɔnɔ gɛlɛya minnu bɛ yen a y'a yira k'a fɔ ko an ka kɛlɛ fanba k'a bɔra Libi a y'a yira fana k'a fɔ ko an bɛ don min n'a fɔ bi yɔrɔ min bɛ yen n'a ye layɛlɛ ni kɔrɔba b'a la o ye jumɛn ko tellement que force cayara an fɛ yan nɔ ko f'u bɛ ka embouteillage créer an fɛ yan tabarikala an bɛ kuma di bɛɛ ma yɔrɔ la maa caman bɛ yen an b'a f'u ye u bɛ se ka a kɛ bataki ye 70 22 33 60 70 22 33 60 o numéro tɛ wele dɛ i b'i ka bataki de ci a la k'i ka ɲininkali kɛ Ben an y'a ye Richu kumara Sadio fana ka kuma kɔfɛ ka Kuyate ni Mɛmɛta ta dafa ka sɔrɔ ka Richu ka ministre de la défense ka kuma tugu a la mun b'i fɛ ka fɔ a yɔrɔ la. Voilà, min bɛ ne fɛ bakuruba la dɔrɔn o ye bana dɔnna a fura dɔnna wa baara bɛ kan ka waleya ka togo siratigɛ fɛ bakuruba la ne y'o de faamuya. Bana dɔnna a fura dɔnna bana dɔnnen fana t'a fura dɔnnen quoi a fura dɔnnen t'a fura sɔrɔlen quoi donc o bɛɛ de kɛra Sadio ni Sergei Sukhoi ka ministre de la défense ni ɲɔgɔn cɛ donc o kumaw de kɛra comme Mɛmɛta l'a fɔ bana dɔɔnin kɛra mun ye Sadio ko Faransi min ye Libi ci o de cɛjɛ f'u ka jamanaw bɛɛ lajɛlen toli fo ka na walankata ka s'anw ka jamana kɔnɔ fɔlɔ a ko o Faransi kelen tilala k'a yɛrɛ proposer ko ale ye solution ye o solution kɔnɔ k'a ye opération dɔ déclenché ko Serval en 2013 a nalen an ka jamana kɔnɔ o la k'a tilala ka MINUSMA cɛ a kɔ ka G5 Sahel cɛ a kɔ ka Takuba cɛ a kɔ ka EICAP cɛ a kɔ ka EITM cɛ a kɔ ko Barkani yɛrɛ fana bɛ yen tugun donc nin bɛɛ ko kana gɛlɛya furakɛ ko wagati kelen gɛlɛya bɛ ka cɛya ka taga a fɛ gɛlɛya bɛ ka walankata ka bɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ fo ka taa Niger ka taa Burkina ka bɔ Mali kɔrɔn fɛ ka na cɛmancɛ bolo fɛ ka bɔ yen ka na Tilebin fɛ bolo fɛ ko o wagati kelen na halisa Faransi tɛ k'a faamu ko Maliyɛnw ka laɲini ye min ye u tɛ ka Mali autorités ka laɲini faamu ko bi Ala ye Mali garisigɛ ɲɛmaaw la ɲɛmaa minnu to kun siɲɛ mɔgɔ ye diɲɛ kɔnɔ a ye nin bɛɛ fɔ oui décomplexé ko ɲɛmɔgɔw de bɛ Mali bolo bi maa minnu to kun siɲɛ maa ɲɛkɔrɔ diɲɛ kɔnɔ wa u pɛrɛnnen don min bɛ Malidenw lafiya sira o sira bɛ Malidenw lafiya ka t'o fɛ ko nin bɛɛ kɛra a tɛ ka ɲɛnabɔ olu ko dɔrɔn k'an b'an tigɛ di Irisiw ma k'olu ye kuma ni turuma fɔ ko de ye nin bɛɛ wuli ko ye k'olu sɔnni dara a kan ŋaniya min dogolen bɛ yen ko bi u ni Irisi k'i tigɛ di ɲɔgɔn ma pour que jɔnya ɲanafin bɛ mɔgɔ minnu na vraiment ka yira olu la o wagati tɛmɛna an bɔra o kɔnɔ bi jala ka bon jala ye jalamankuna jala ye bɛɛ n'i ka jamana don ala ni Irisi min filɛ k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma ko k'a kɛ aw partenariat gagnant gagnant aw ka nin yɔrɔ filɛ anw ka nin yɔrɔ filɛ ko de bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ko diɲɛ taara ɲɛ Irisiw fana ka ministre de la défense ye kuma ta a ko fɛn o fɛn bɛ Mali bonya ka Mali ka lakana bunakun kan k'o bonya ka tila Mali mana fɔ a bɛ tigɛ di jamana o jamana ma ka fara olu ta kan k'olu jɛlen don ni o ye ko wa fɛn o fɛn bɛ Mali jamanadenw lafiya ko Irisi la jɛlen don n'o sira ye ka t'o fɛ ko n'i bɛ maa dɛmɛ i tɛ bila a ɲɛ k'i bɛ to a kɔ a mago bɛ dɛmɛ min na i bolo i b'o de d'a ma k'o de ye dɛmɛ. Irisi la bɛ o côté de kɛ. Kosɛbɛ un discours très limpide. Kuma tɛ munumunu ye mais par contre n'i seginn'i kɔ ka na 2013 la François Hollande nalen min kɛra Mali la a ye discours dɔ kɛ ne bɛ fɛ Maliyɛnw ka t'o discours lamɛn de o. Kokura. Ka segin k'o discours. A ye min kɛ yan. Mouvement de l'indépendance la. F'u yɛrɛ b'a fɔ ko yɔrɔ in ma choisi kun fɛ. Ko bi François Hollande a ko c'est le jour politique le plus important de ma carrière. Ko parce que bi de u bɛ ka segin ka na farafinna marakura ye o gundo dɔrɔn de b'a kɔfɛ e ye Faransi min président ye hɛrɛ kɛlen o Faransi o ma k'e bolo don ye don min ɲɔgɔn ma bɔ i ka politiki baara kɔnɔ fo don min e nana ka na i yɛrɛ ka kuma la ko ka na Mali dɛmɛ o de bɛ ko e bolo kabiri an tun ka ɲi k'a dɔn min bɛ kuma in kɔfɛ ko bi ye Mali ka indépendance don de filanan na ko bi ye Mali ka indépendance filanan ye c'est ce que François Hollande a dit ko fɔlɔ ta kun ye contre le système colonial ko mais ko bi
que c'est une nouvelle indépendance contre les terroristes et les extrémistes. Oh, que voilà votre indépendance. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que François Hollande a dit. Pour terminer, Sadio Nali Konto Kalama précisément. Donc Kalama pour le moment. Donc c'est ce que François Hollande a dit. Et pour terminer, François Hollande Kakumala, à quoi la France restera aux côtés du Mali le temps qu'il faudra. À côté. Oh, le temps qu'il faudra au de la Kenya. Oh, en cas d'indépendance au de la Kenya. Et mieux tamashien Bayemas. François Hollande me Kumala. Mohamed Djolema a quoi faire. Baba Djongula. Le ministre de la Défense d'alors du Mali, Yamoussa Kamara. Yamoussa Kamara de Djolema Assimi Goïta Kofebi. Comme conseil stratégique, Yamoussa Debi. Yamoussa Debi. Donc, au Kofé, Mini Francis Drapeau Bala. Francis Drapeau n'a qu'elle ko peintre ka ereka. Que vive Papa Hollande. Journaliste ou bekoule ko les libérateurs, les pacificateurs, Papa Hollande. O mogombo krepe ni malien ni drapeau bleu blanc rouge baka. O tigi kele le 19 février domina siminye a foko Francis ka koso ni kasa che gwara lo. O dugu seje yere wolo appel ka 24 heures ka ta place de l'indépendance là. Le 19 février 2022. O tigi kelen Mali drapeau de galeno ka peinture vert or rouge a jole mene kerefe de be kuma la ko la même personne amena vidéo be bla yere wolo pasi ka bi la même personne billahi talahi la même personne, c'est toutes les images à bébé molo et je connais la personne aussi. Donc pour dire que tout simplement après 9 ans les Maliens ont compris. Et fait on fait que les symboles ont un sens. Signification me coule la masse. Donc pour moi, globalement, Néo Djateminao de Soroko Ingono et du Mali, c'est un grand départ. Et ça va suivre ça va se poursuivre partout. Donc on est mené au Kanyashi, Sadio Gapma, Ani Francis Gatakali, Sandy Konontoka, Kosobe, merci. Ok, ko ma chama do ni doka nyingali ko amago be rishila bazi yere de la enfant ko bna ke wati meni Francis Bazou kuma nchuko mina mas est-ce que kuma nyoko nyawla kuma bullo doka bon kuma ma fofolo mais amna mina mi fofolo mas an tu as fo mo chama yana ngo on rishila ka jenyoya abetalike jamana ka fara ɲɔgɔn kan diɲɛ kɔnɔ minnu bɛ se ka jɔ la fasa n'o ye bɛn minnu bɛ se ka bɛn la fasa c'est à dire qu'il faut maintenant un camp qui va imposer la paix par tous les moyens possibles ŋɔni irisila ka jɛɲɔgɔnya b'o minɛ de kɔnɔ mais a wagati dɔw kungo kan bɛ ka bɔ jɔnya dɔ la ko ka taa yɛrɛ di jɔnya dɔ o fɔra dɛ o kuma fɔra ka ca dɛ parce qu'ils n'ont pas compris Sadio taara kɛnɛ min kan o ye 10e rencontre internationale pour la paix dans le monde. Wa Mali di jɔyɔrɔ sɔrɔ farafina tɔgɔla nin kɛnɛ kan parce que leadership bɛ Mali bolo bi. Donc o de fɔra mɔgɔw ɲɛna ko minnu bɛ yen n'i ma kɛlɛ in faamu a kɛbagaw bonya quoi parce que a faamu tɛ diyagoya i ma bon minnu b'a kɔnɔ o ye san 20 ni kɔ de kɛ k'a ɲɛɲini. Tilegandiri dire fɛ wula ka bɔ sunkɔrɔ k'i ɲɛ ko ka bɛn n'a ye n'i ko k'i b'a bɛɛ cerner fa bɛ du la mais n'i ma min faamu dɔrɔn a kɛbagaw bonya parce que dɔw bɛ kuma ka lagosili de kɛ donc o nɔ kan anw bɛ kɛlɛ min kɔnɔ kɛlɛ in kɔnɔna na a ma da la n'an mago bɛ k'a fɔ ko Russie ka base sigi an ka jamana kɔnɔ a ma da la non a ma da la ko t'an mago t'o la parce que on ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na u kɛlen don ka kɛlɛ modèle min sigi sen kan on appelle ça la guerre par procuration wali kɛlɛ mɔgɔw bɛ labɛn k'u su ka na an ka jamana kɔnɔ an b'a juguler c'est à dire qu'an bɛ fura sɔrɔ la nɔgɔman
Bon, maintenant quand la base implantée, peut-être à Dolaniba et ko menanci d'Orebe, mi menanci sur-régional ou bien international, quelqu'un jamana envahi, il sait qu'on a au strafé. Mais quoi tu français pour donner ta talée? Non, faut, c'est-à-dire que Founi ben nous clé au bana, Founi yere wolo clé bana, au douye sans keme sabakode, du gukolo koka ne français taleni. An nouvelle blondala. Ni français nale, Founi fangama yere wolo famo. Sinon au forêt ka plateau sans faire sur ante stade don, sur ante chimindon, à l'attaquant, du gukolo koka. Franchit c'est qu'à faire mi ma to kabe cheni ke mali kono o fere bana o ti min c'est ka kumbe bi rewolo kono o fora kata so bi masi aya abe waraga ni o san ke me duru de méthode kele fol sinkele don sinkele e abe fomi ma sabunyuma tu vois o sabunyuma che rewolo ya cerner ka ban ka klaka na ye résumé ko ni dereni son farala kolata c'est me francis bi Malikan à Tofa. Quand tu es kana maujala gelati de. Mais ma singan tu me ka fo do sur stratégie. Mais bi anga défenseur de ka fo djie gunga. Bi anga premier ministre de ka fo. Bi anga affaires étrangères de ka fo. Président arrête dara ko manare. Président monte ko mawo. Ah mais be mu fo. Parce que a donné le go français kono koudé a botira. Donc o kono kume djie kono pala e fenti bolo. Il America nga chila. America on desera ku joro minali bibi kulukule la. Donc ne madala ka foko amugo be base sigila ka sababu ke mali jamana dodi mas che faranchi bona udi do quoi. Pour que man nite kuma ni mi kuma malien fa rere de. Malika rere de. Nite kuma ni nogaye quoi. Parce que fini kera sugu wɛrɛ sinon ne b'a dɔn ni kɛra minnu ye ko ne b'olu dɔn ne bɛnbaw ye minnu fɔ ne ni e y'olu yɛrɛ ye i tɛ se ka dɛsɛ ni kɛlɛ la ni min dɛsɛra i ye sugu wɛrɛ de ne tɛ se ka kuma i fɛ mɔgɔ b'a kɛ jamana ye ka taa sɔrɔ o tɛ mɔgɔw bɔgɔ ta yɔrɔ dɔn quoi awɔ tɛ mɔgɔw bɔgɔ ta yɔrɔ dɔn an dalen don o la k'a fɔ ko ni jamana in filɛ maaw bɛ sɔrɔ a kɔnɔ minnu labɛnnen don imagine Mali de ye jamana ye kɛlɛ bi senna depuis wagati min na janfa bi jamana kan ni bɛɛ ɲɛ b'a la jamana kɔnɔdenw bɛ ka wuli ka jɔ kɛ fo ka don armée la nin bɛɛ kɔfɛ mɔgɔ hakɛ min bɛ k'a fɔ k'u bɛ don armée la bi Mali tɛ se ka bɛɛ recruter tiɲɛ don k'a daminɛ CR mɔgɔ la centre d'animation pédagogique kana bi minnu bɛ Gana koyi kɔnɔ Gana Eze kɔnɔ FLN kɔnɔ Gana koyi a bɛ fɔ min ma Dana Samasoko kɔnɔ minnu bɛ fɛ kɛlɛ bɛ senna o wagati k'u bɛ don armée la a ka ca ba na si ye DDR mɔgɔ caman bɛ yen an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ ye wari de bɔ ka t'u inscrire pour être sur la liste ka don armée la donc o jamana kɔnɔ a t'i n'a fɔ Libi bɛ cogo min na jamana ka bon parce que Libi a ka bon ni Mali ye ka ca. Libyen karafi be kɛlɛ don min na Libyen tɛ tɛmɛ mɔgɔ 7 kan o mɔgɔ 7 na sɔrɔ bɛ jamana kɔnɔ mais maa min labɛnnen don k'a b'a yɛrɛ di armée kun kan o mɔgɔ man ca mais Mali tɛ Libye bɔ bonya la population min b'a kɔnɔ a bɛ taa 20 millions na wa 20 millions na i b'a jateminɛ les 80% des jeunes maliens sont prêts à adhérer à l'armée. Ok. Donc au jamana kono madala na mo be base bala kata resu ka srafe. Mementa doko kunga aw nyininga o ko document do bolendo document mi ni fen dogolen kuno me ka apoira kabo ko abe Mali d'Afrique ko fo yani décembre kaloche ko yala kabo document kalama ka kuma fora France ko akuma fora France. Vous savez, concernant fin caman bɛ circuler, document caman bɛ circuler. Ce qui est très important, mɔgɔw kan ka min faamu o ye jumɛn ye? Mɔgɔ ye nin sira in ta. Mɔgɔ ko k'a bɛ Faransi gɛn. Faransi sera ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn na a y'o faga. A sera a kɛlɛkɛla fɛn fɛn na hali min tɛ faama ye a y'o tigi faga. Donc n'i ye mɔgɔ ye nin na a kana bila i kunna quoi ko Faransi ka laɲini don quoi. A tɛ se mɔgɔ min na a n'a dɛsɛra mɔgɔ min na olu de bɛ to yen donc an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ il faut que an k'a dɔn k'a fɔ ko jugu bɛ se ka laɲini bɛɛ kɛ ka ɲɛsin an ma
Donc une fois qu'en donne nos logiques qu'on a déjà, le fait de venir nous dire que français veut faire qu'anique aula, français veut faire qu'anique asimina, veut faire qu'anique benna, veut faire qu'anique sirikila, au bout d'oya en bolo kosobe. Parce que ambara ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn na an b'a dɔn mɔgɔ min ye Modibo Keyita faga an b'a dɔn mɔgɔ min ye Lumumba faga an b'a dɔn mɔgɔ min ye Thomas Sankara faga an b'a dɔn an n'olu de bɛ ɲɔgɔn na donc an b'u ka kɛlɛkɛcogo fɛnɛ dɔn donc on est prêt pour ça an labɛnnen don o kama o de la waati dɔ la mɔgɔw b'a kuma ta ka essayer ka kuma gonfler surtout mɔgɔ tɛ kuma ninnu caman bɔ yɔrɔ ɲini dɔw bɛ a fɔ pour que ka population lasiran dɔw bɛ a fɔ pour que ka sujet dɔ di aw ma aw bɛ se ka sujet min débattre dɔw yɛrɛ b'a fɔ yɛrɛ ten dɔrɔn comme ça pour que ka se ka sujet dɔ di aw ma aw ka kuma fɔ après u kana ka démentir après et puis jusqu'à fɔ dɔrɔn non bon an ma ninnu ye u bɛ ka nin de fɔ u bɛ ka nin fɔ alors que c'est pas vrai olu caman bɛ a kɔnɔna la n bɛna min f'i ye dɔrɔn pour que k'a yira k'a fɔ ko an bɛ kɛlɛ min na fɛn bɛɛ b'a kɔnɔna la et hakili la seliba sɔgɔmada fɛ misiriba kɔnɔna la donc a k'a bɛ dangari Asimi ka ɲɛnamaya la ye a sera bilen mɔgɔ ka t'o sɛbɛn faransi yan dɔw y'o sɛbɛn yan ayi o ma kɛ de wa o kɛra donc a ma se bilen mɔgɔ k'o sɛbɛn faransi dɔw ko ko film de don film de kun don dɔw ko ala ko ye film ye o m'o fɔ wa voilà parce que olu bolo a min kun kan ka sɔrɔ o m'a sɔrɔ quoi donc tant que ni o m'a sɔrɔ olu bolo o ti ko bɛɛ quoi mais an bɛ fɛ ka min fɔ mɔgɔw dɔrɔn o ye jumɛn an bɛ kɛlɛ dɔ de la kɛlɛ min an sera niveau dɔ la ou n'i y'a mɛn mɔgɔ min yɛrɛ de da quoi k'a bɛ fɛ k'i siran dɔɔni quoi i mabɔ a tigi la quoi i m'a faamu wa mɔgɔ min bɛ yen n'i b'a ye k'a fɔ ko jajɔ b'a la kɛlɛ nɛgɛ b'a la a bɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ kɛlɛya dɔɔni b'a la continuer ka taga ni o tigi n'o kɛra kɛlɛ an b'a sebaga sɔrɔ n'o kɛra fɛn caman bɛ an bɛ pan o kunna vous savez sisan information caman bɛ circuler comme source ti a dɔw la an tɛ se ka an sɔnni sigi a kan ten kosɛbɛ mais ce qui est très important à comprendre an bɛ yɔrɔ min na fɔ bi chacun bɛɛ n'a ka service de communication don bɛɛ ni a ka laɲini don bɛɛ ni a ka stratégie don et donc n'i tɛ stratégie fɛn fɛn dɔn i yɔrɔ janya la i kana taga kɛ dɔ ka armée k'a ka kɛlɛ kɛ k'a ka kɛlɛ gagner a place la quoi i m'a faamu n'i y'o kɛ i yɛrɛ bɛ kɛlɛ min kɔnɔna la a kɛlɛ i b'a perdu ensuite i ni mɔgɔ minnu bɛ ka taga ni ɲɔgɔn ye surtout i bɛ fanga dɔ di a tigi ma quoi Sidiki filɛ ne k'a f'i ye c'est à dire Faransi dɛsɛra de quoi mase a bɛ ne ka kalo kelen bɔ Faransi dɛsɛlen don ka a ka kungo kɔnɔ tasuma dɔrɔn faga fɔlɔ mais o san o san o mais cette fois-ci ɲinan ta de ka jugu parce que avion yɛrɛ tɛ yen bilen min bɛ se ka taga tasuma faga parce que avion c'est-à-dire tasuma faga avion dɔrɔn a yɛrɛ k'a fɔ ko a min bɛ Faransi bolo ko a ka dɔgɔ kojugu ko hali u tɛ se ka dɔ wɛrɛ dilan donc o bɛ yaala de la Allemagne ni Espagne ni fɛnw na sɔnna k'u ka ɲɛ u ma u bɛ se k'u ka yɔrɔ tasuma faga k'u ko k'olu ye certaine puissance ye certaine puissance ma se k'a ka tasuma faga deuxièmement vous pensez que Faransi min ye Thomas Sankara faga Faransi min ye Modibo Keyita faga vous pensez que o Faransi n'a sɔrɔ ni possibilité tun b'a bi ka fɛn dɔ kɛ Asimina k'a ta kɛ vous savez à un moment donné yɛrɛ ka hali fɛn dɔ bɛ yen nɔ ka miiriya kɛ ka ɲɛsin Faransi ma ne bolo an bɛ ka fanga d'u ma k'u jama quoi o bɛ niveau min na sisan u tɛ se yɛrɛ de quoi u tɛ se Faransi y'a yira bi k'a fɔ ko sur tous les plans ko se tɛ ale u ka force kun ye min ye n'o ye communication fu ye o de la u nana n'u ka téléso dɔ n'u ka radio so yan nɔ k'u ka fanga gonfler k'u ka pouvoir gonfler ka to ka nkalon dɔw tigɛ k'a da u yɛrɛ la donc c'est comme si wara bɛ siran a faga ba bɛ siran a bɛ kɛ kunna ko fɛn dɔ de se bɛ a ye ka kɛ mais en réalité se foyi tɛ a ye ka kɛ se kɛlɛ min bɛ a ye o ye jumɛn o ye k'e lasiran ye donc a bɛ ka siran exploiter pour que ka se ka se e la quoi donc mɔgɔ ka dɔn k'a fɔ ko an bɛ kɛlɛ min na ce n'est pas k'a fɔ ko se dɔ de bɛ Faransi bi ko a bɛ se ka na fɛn sugu dɔw ta k'a di Mali ma et puis a dɔn fana k'a fɔ ko Faransi sigilen don a b'a ka labɛn na Maliyɛnw sigilen don a b'a ka labɛn na Sidiki bɔra k'a f'i ye sisan fɛn min ye Russie ka base ko kuma ye vous savez mɔgɔ tɛ min kalama fɛn caman bɛ yen a bɛ bɔ kɛnɛma waati o waati o b'a sɔrɔ anw ye kalo caman de kɛ k'a étudier so kɔnɔ quoi an b'a étudier so kɔnɔ ka possibilités jateminɛ ka nafa jateminɛ ka kɔlɔlɔ jateminɛ ka opportunité yɛrɛ jateminɛ n'an y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan waati min na n'an bɛ wuli an bɛ kɛlɛ kɛ n'an ye kɛlɛ kɛ o la i b'a ye an bɛ sebaga sɔrɔ la an tɛ bɔ ni foyi ye ten parce que ko k'an to tagama la dɔ y'i interpeller carré kɔnɔ ka kuma dɔ ta k'a f'i ye k'i bɛ bɔ k'i bɛ taga kɛlɛ kɛ n'u ye non an tɛ kɛlɛ kɛ ten tɔ donc n bɛ fɛ ka min fɔ ka fara o yɔrɔ kan Russie ko kuma la o ye jumɛn vous savez an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi il faut regarder sur le terrain fɛn dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ traiter so kɔnɔ i m'a faamu n'olu traiter so kɔnɔ n'a mɔnna waati min na opportunité kama nafa min b'a la kama a bɛ se ka bɔ kɛnɛma ou bien a bɛ to so kɔnɔ parce que i ye Russie ka base ko kuma min fɔ a kuma bɛ ka fɔ ka caya kojugu et puis mɔgɔ k'a dɔn dɔrɔn k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw de bɛ kɛlɛ ninnu ɲɛma u tɛ taga ten u tɛ taga o kunfɛ ten u bɛ labɛn caman de kɛ pour que ka kɛlɛ dɔw kɛ. ok Ben an y'a ye Mali kɔni taara ni Faransi ye diɲɛ selekɛnna ni tɔnba kɛnɛ kan yala an bɛ se k'a dɔn
est-ce que fɛn bɛ bɔ nin na a nafa ye jumɛn ye faransi bɛna kiri de don wa mun de don voilà a nafa ye min ye kuma min tun bɛ fɔ n'a bɛ baara la o n'a bɛ siga la donc nin y'o o diyalen diɲɛ ma faransi kɛlen k'i da gulɔbara sigi sinon olu tun ka ɲi ka bɔ joona ka nin ko tɔ yɛrɛ u dan tigɛ sa o ka ɲɛsin nin kɛ nin ma ko faransi yɛrɛ de ye terroriste ye yɔrɔ kɔni o bɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ don min na Salif Keita b'a fɔ don min na Yɛrɛwolo b'a fɔ don min na Umaru Marigo Cheikh Umar Sissoco Aminata Daramani n'a ɲɔgɔn caman mɔgɔw b'a fɔ o don minnu na o wagatiw la u kun y'a kɛ bɔlɔnkɔnɔ kuma ye u kun y'a kɛ yɛrɛ ko mɔgɔw bɛ nin fɔ dɔrɔn minnu bɛ fɛ k'u yɛrɛ ko diya mɔgɔw ye ko mɔgɔw ka kuma de don bi n'a bilala gafe gun kan o wagati aw ye silence cimetière kɛ o makunnen don dɛ espagnol b'a fɔ la ko que pasa mun de kɛra ko mun de bɛ ka kɛ mun bɛ sen na ko de ka ɲɛfɔ u ka ɲi ka u dan de tigɛ au contraire mais ka taga ɲɛfɛ sigi in bɛ kɛ la réunion orale a dɔw ko faransi bɛna a ka veto da dɛ non faransi mana a ka veto da veto tigi wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen min b'a laɲini ko kuma ka kɛ o kuma in sigi kɔni kɛli o ye wajibi ye wa ni faransi banna ko hali u b'a fɔ k'u bɛ veto yɛrɛ da o lajaba ka jugu masini nin bɛɛ ye fɛnɛ o a ye taa sigi ka kuma kariko ko document b'ale bolo dalilu jɛman ko a b'ale bolo ko e min bɛ ka na k'i bɛ ka na jugu kɛlɛ k'e yɛrɛ de bɛ ka jugu dɛmɛ k'e yɛrɛ de ye jugu ye ne ko sigi tɛ kɛ mas o fana ye jaabi bɔ dɔ ye donc dalilu yɛrɛ de b'an bolo kɛ n'u y'a fɔ de ko a video bɛ yen a photo bɛ yen authentique min tɛ se ka sɔsɔ Ablaye Diop y'a bɛɛ walawala sɔsɔli débat banna o a bɛ fɔ min ma ko discours ban pewu an bɔra o kuma de kɔnɔ sisan an bɛ waleya de la sisan o donc kɛnɛ ni kɛnɛ so ye a boli kɛnɛ ye o ko de bɛ sen na k'u wele diɲɛ seleke naani bunakun kan ça prouve aux yeux du monde que l'État français est un État vagabond, un État voyou, un État terroriste. On bɛ se ka fɔ an bɛ min sɛbɛn ka yira a b'o de yira kuma o kuma bɛ fɔ ko n'i ye sɛnɔgɔ jɔlen kala b'a kɔnɔ o kala de yera sisan mais Tacite kɛlɛ de y'a to ni nin bɛɛ bɛ ka fɔ wa walima voilà Tacite kɛlɛ nana kɛ sababu ye ka ko accélérer sinon terrain sanfɛ fɔlɔ an ka sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ minnu bɔra yen ka n'u jɔ u jɔyɔrɔ la yanni an ka taa ɲɛfɛ Sadio Kamara ye foliba kɛ peuple malien y'a ka discours kɔnɔ a ko faso jama ye wulikajɔ min kɛ à travers les M5 RFP 2020 ko jaabi de ye olu la ko wa ko bi ko peuple de bɛ k'i yɛrɛ ye olu ka choix stratégique ye donc pour dire encore que vraiment u bɛ ka min yira mɔgɔ damadɔni nana nin kɛ maliyɛnw yɛrɛ de ka sira ye nin ye donc olu bɛ ka maliyɛnw ka sira de taama tɛ k'olu yɛrɛ ka sira don dɛ nin de ka ɲi maliyɛnw ma wa maliyɛnw de y'o dɔn n'u yɛrɛ ka hakili n'u ka kodɔn n'u ka faamu ye k'o sira minɛ olu bɛ k'o sira de taama donc min nana kɛ Tacite terroriste avion tigi o min bilala sen kan ko nin ye ko kura ye ko kura bɛ bonya o la donc c'est pourquoi o ye kow de accélérer puisque bamananw ko taaba tɛ ko ɲuman kɛ faransi ministre yɛrɛ da tilar'u la ko n'a y'aw tigɛ di irisiw ma aw bɛ nimisa aw t'a fila ni cɛ tigɛ ministre kunturu da y'o fɔ o bɛ fɔ yɔrɔ min na yɔrɔ kɔni min yɛrɛ u ka wolomasiri ɲɛmaa ye u ka ministre ye o de ka kumakan ye nin donc o bɛ fɔ yɔrɔ min na n'i y'u gɛn u taara u bɛ ka lamaga wɛrɛw kɛ donc a bɛ wajibiya i kan dalu min bɛ yen kabiri nin dalu ninnu tɛ ninnu bolo terrain sanfɛ u y'a ye o ils ont vu a bɛ fɔ tɔw ye mais ninnu a kɛra u ɲɛna de olu y'a ye de a bɛ ten de u y'a ye an ka u y'a mɛn a magar'u la tabarikala donc ce qui fait que o y'a dafalen Tacite ta in de nana fara a kan donc ka kɛ sababu ye ka ko accélérer o de ye Mali bila donc ka taga plainte donni gun kan faransi ye silence radio tɛ dɛ parce que o bɛ fiɲɛkan b'o kɔrɔ silence cimetière yɔrɔ su tɛ kuma c'est ce que l'État français fait u tɛ ka foyi fɔ a kan et ça veut dire ce que ça veut dire tabarikala Kuyate an y'a ye ni nin kɛra tubabu jamanaw la jamana bɛrɛbɛrɛli tɔn politiki tɔn olu bɛ bɔ bɛɛ lajɛlen b'i ka jamana soutenu anw fɛ yan parti 200 ani kɔ 70 fo 3 a b'o bɔ nka an ɲɛ tɛ hali kelen an ɲɛ t'o ka communiqué la mun bɛ se ka fɔ nin na Mas an tɛ jamana kelen kɔnɔ wa Mas ne y'a fɔ i ka plateau sanfɛ ala ye barika dɔ yɛrɛ wolo ka kɛlɛ la parce que ala ye barika dɔ yɛrɛ la n'o tɛ
partout terre i ka jamanadenw à 90% o ɲuman ye France ko kɛlɛ la o ɲumanya la m'o f'i ye dɛ dɔw kun dalen t'a kɛlɛ la fana non danna yɛrɛ tɛ ils sont francophiles a bɛ jeli de la o francophile o kɔrɔ mɔgɔw de don minnu dusukun n'u hakili laminen don ni Faransi ka sɛbɛya ye o b'a kanu de Faransi ka ko bɛ se ka lawuriki diinɛ ta sira taabolo ta sira namu ta sira n'o ye culture ye olu ye français finmanw do kanu voilà olu ye français yɛrɛ de kanu i ka jamana 90% b'o de kɔnɔ c'est pourquoi Modibo nanen a ye école dayɛlɛ ko pour décoloniser les mentalités ka hakili laraw ni hakili ma ko ka bɔ jɔnya la jamana o jamana ye jɔnya kɛ n'i y'i sigilen to mɔgɔ bɛ ka waso n'u dabara ye k'a fɔ k'u ye hɔrɔn ye fɛn bɛɛ ni Alahu Taala ci u b'i ka jamana ci ka d'u ma o tɛ tiɲɛ ye dɛ jɔnya ye fɛn de ye a bɛ hakili de la a bɛ sɔn nɛmɛw de la a bɛ dusukun de kɔnɔ a bɛ jeli de la jɔnya a bɛ nin n'i ma ko i ma tila dɛ donc mission bɛ yɛrɛ wolo bolo u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour décoloniser les esprits c'est pourquoi parti minnu filɛ nin ye a parti ninnu de bɛ ka peuple représenter o parti minnu bɛ ka peuple représenter jamanadenw tuguru dɔw kɔ ka taa sɔrɔ o tɛ se ka nin b'u da o b'a dɔn o tɛ se ka nin b'u da ayi hali ka jamana soutenir jamana y'a ka dalilu bɔ k'a da k'a fɔ ko an bɛ jamana kɔ nin na i t'o ye anw fɛ yan i b'o ye Faransiw ni fɛnw na u t'a kɛ parce que munna de u t'a kɛ parce que d'abord a parti ninnu u dalen tɛ ɲɛma ninnu na ɲɛmaa ko tɛ a parti ninnu caman sigilen don yaasa parce que Faransi fo karantigɛ kɛlɛ la a bɛ ye minɛn fila de kɔnɔ quoi Faransi an b'a ye cogo min na ko marifa filɛ u bolo président filɛ u bɛ kumaw fɔ u bɛ kow kɛ o kɛlɛ bɛ yen an ye sɛbɛn sɔrɔ o kɔnɔ mais Faransi bɛ kankɛya min kɔnɔ an ka jamana ninnu kɔnɔ yan n'a fɔ ma ko politique africaine de la France ni kurukan ninnu bɛɛ a ɲɛmɔgɔ bɛɛ bɛ o kalanso de kɔnɔ u laminen don n'o taabolo de u dalen don o de la c'est pourquoi Ben filɛ an bɛ nin kɛlɛ daminɛ wagati min na i bɛ généraux kuturu de ye a sigilen y'a kan bureau kɔnɔ clim b'aw kan f'i b'a ɲini ko ka clim faga mais n'a donna Faransi ko kuma na a bɛ yɛrɛ parce que a b'a jeli la de Mali la yan généraux des généraux mais o y'a cɛkɔrɔbalamaw ye a cɛkɔrɔbalamaw o jumɛn n bɛ min f'i ye n'i y'a ye k'a fɔ ko yɛrɛwolo mɔgɔw filɛ nin ye u ka di caman ye hali u tɛ se ka gɛrɛ u la dɔwɛrɛ tɛ koyi kuma min bɛ b'u da u ye kɛlɛ min na olu yɛrɛ bolo c'est des extraterrestres ni bu i bɛ dɔw ɲininka u b'a fɔ ko bɛn ninnu ni mɛmɛta ninnu ni don min na honorable Musa Jarabi nin fɔ assemblée kɔnɔ mais n ko dɔw bɔra ka na an y'u ye u bɔtɔ assemblée kɔnɔna na u bɛ ka vesti bɔ ka taa fili mobili kɔnɔ ka clim k'a la k'u sigi ko Musa ye diɲɛ wuli mais c'est-à-dire que u man kɛnɛ a dɔw bolo ko diɲɛ yɛrɛ de wulila ko mɔgɔ bɛ se ka nin fɔ cogo jumɛn na k'a fɔ ko Faransi yan Musa ye min fɔ n'a kɛra dɔw ɲɛna n'a fɔ bɔn bɛna jigu kan k'u faga k'u to assemblée kɔnɔ u bɛ tenir comme ça c'est-à-dire k'i b'a kalama ko u ma bɔ o rôle la fɔlɔ dɛ donc moi an y'u jateminɛ an y'u ka ko kɛta jateminɛ an b'a dɔn u bɛ cogo min na donc ni ko n'a parti fɛn fɛn y'a bɔ a yɛrɛ la bi k'u bɛ communiquer k'a parti bɛ ci bi munna a tɔndenw bolo o ye suya de ye c'est-à-dire hali Faransi su ma fama u tɛ se ka fɛn fɔ u tɛ se a b'u jeli la de c'est ça ils sont comme ça an b'u dɔn olu dun de bɛ k'an ka jamana ɲini k'u bɛna o de kama an tun tɛ se ka taa donc ala barika la aujourd'hui kɛlɛ kɛra jamana ɲɛmɔgɔw sɔrɔla minnu t'o logique kɔnɔ minnu t'o tafan kɔnɔ o de kama Sadio ko a k'a dɔn a tun b'o kɛ minnu na k'a da i t'u tɔn kan ko tile de banna donc bi Faransi taara u ma kuma a fɔra ko Faransi ye tiɲɛni ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ ko Faransi yɛrɛ de ye terroriste u ma kuma mais ka ko n ye a sɛbɛnna an fɛ yan kabini le 11 novembre 2018 le début du génocide de la France au Mali, aussi du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Mais il va donc une kuma be fort. Boubé avec chien sobi. Allez oulila, ana ye kele minke namo don. Makora jabe mindi namo don. Ane France ambassadeur kuma nyoga minke namo kono kalama. Kado fara beninga kuma ka. Abe mogo nyana ko diɲɛ kɔnɔ ko be tini. O de kama France, ou ma mi famu diɲɛ kɔnɔ u ko les États n'ont pas d'amis. Les États n'ont que des intérêts. Mon cher, il faut être ami avec le peuple des États concernés. Ce n'est Big Ben. Fais un pénalty Big Ben. Ni Big Ben. Ni Big Jamana ni Jamana Nyoron Tchala ni on est reçu Big Djenyorake. Et que reçu commandé peuple. O Djenyorake Tarajma.
Donc il faut être ami avec le peuple, des États concernés, pour qu'ils aient 5 ans. Autour, ça, il fallait que la responsabilité du régime Ibeka dans le génocide de la France au Mali qui passe sous son silence coupable depuis un moment. Ni bête documenté le nokablaï. Silence cimetière bena fo chukumono weke ni mbeka. Ministre Abla Diop yo kuma min fama fotew. Donc Francis nyamoko nenga di chukumena kuma fu foka do chukumena organse ka do chukumena chew ya maîtriser kuma jora kuma bana Francis bolo. Donc kuma min bana fla Francis bolo. No tika sosol kala mene. O bin bana flenye Nations Unies Conseil sécurité sigira nyogon kan. Me fera mun fodron ni peuple ka kele de. Donc vous faites boire là. Oui, parce que ni peuple si kala je fenti boire là, mais peuple ka kele de do. Malik fano amu fo mo chama ko de famo ko kele mi ka kan fe peuple ka kele de do. Ça je veux ka min ke avec ka kuma ni peuple todi. Sur les mi fo a kuma ni peuple todi. Bi ministre Abla Diop public ka mi fo peuple ka kele de do. Mais Malik kono balawi mi ba soro kele mi mesina ni peuple de ka kele do. Ambulo oui, Bramaska Kelede. Oui, donc, pratiquement, qui s'y go fenti boire comme une faute dominante. Oui, parce qu'aux maturité politique, ni aux formations politiques idéologiques, au thème là. Donc, boulot de quoi qui sigle, tu as été dans une kuna, comment Mugu Bafola, ka Jetika Jo, ka Jeb la tête dans une kono, comme si un chicha fait un boulot kono. Donc, bon, pratiquement, après que l'homme n'a raisonné, donc boulot ko Jeb dans nous droit les mapa. Donc, pratiquement, catastrophe, ni peuple ni blaron, mais la blaye. Parce que on a discours simple ou mi da Francis Kabodo. Tu voulais quoi voilà bon tu voulais quoi surtout ni comme dans la numéro jana. Tu veux regarder juste la numéro jana. Ou ka hakila folo jume faut ti boire là. Bon faut ti boire là. On nga jamana ci. Mo nga boka kani kuma kede. Akuma ke je fambe mais pratiquement mi n'aura mbolo jamana ko là. Oye moko ko kuma nu ni kuma misemisenu ni kuma fu. Ja ni kelen bebe sina Francis redi terroriste ni kuma bakuruba kelen o de domina abi foko français ni be dawula ko lu mo be prévu pour ka franga kelen o kera amake ko jugo mais en go ere mo go be mina e be ka mi wole ko prévu fi ko de fone foanye pour ka nga se ka prévu dima donc katasro femi fleka fo abila français nyemo chama réconforté tel que Nicolas Normand. Alors que la France a juré du désordre au désordre au Mali. Chamaya, c'est même fois que Francini allait MLA et Djeli Minke, que ce n'était pas normal. Ne fait mettre que François Berti, que la France a une part de responsabilité dans le fondement de l'État malien. Donc pratiquement, on nous bec mon pays. Quand c'est faux, Adam, parce que, parce que, on a sur la on est comment. Le Mali est désormais entré dans le club des armées supersoniques. C'est que Dieu konobi que les menons be jamana munumbulono que les menons bato ibise ka sanfé keleke c'est-à-dire que tu as les moyens de défense anti-aérien ibise ka kibara soro ika jamana kingon kokan chenikala ka sababula niame ko silence radio c'est un terme militaire c'est que ni be kele daga konona mɔgɔ minnu kan ka ne ta ka bɔ kɛlɛ kɔnɔ ka i sauver ni i n'olu ma ɲɔgɔn sɔrɔ dɔrɔn i b'i ka araki faga ni m'i ka araki faga jugu bɛ na jugu ayi i bɛ jamana min kɔnɔ walima jugu bɛ se k'a dɔn ko arajo dɔ bɛ ka siffler yan k'i répertorier k'o ko kan donc arajo fagali a bɛ fɔ o ma ko silence radio c'est un terme militaire donc Faransi bɔr'o kɔnɔna na a y'a kɛ silence cimetière yɛrɛ o t'i n'a fɔ sisan ni mɔgɔ min ko solomaden binna muso kan an bɛ su la. Mɛmɛnta an y'a ye an ka ɲɛmaaw ye dalilu mun fɔ bon hali ni dalilu ma da kɛnɛ kan a fɔra cogo min na i b'a ye u bɛ don fɔ ka heure fɔ ka minute yɛrɛ fɔ Faransi ye nin kɛ nin don nin yɔrɔ in na k'a don fɔ ka heure fɔ ka tila ka hali minute min dalen don a kan o b'o fɔ o b'a yira k'a fɔ armée ka monter en puissance nkalon t'a la dɛ. Vous savez, Macron ka mandat filanan ɲɛkɔrɔla la ne y'a fɔ dɔ ye n ko ne bɛ fɛ Macron ka passer élection na quoi. Ne y'a fɔ ko parce que ko ale fura b'an bolo. O ko ne ma ko non mais comment est-ce que ne bɛ se ka nin fɔ Macron ko non ayi ne bɛ fɛ nin de ka passer. Bɛɛ fana y'a fɔ yan. Parce que nin nalonnen don. K'an b'o dɔn kojugu. Nin nalonnen don ni naloma bɛ kɛlɛ la a ka di. Prévu min kana taa ta yɔrɔ jan. Test ma kɛ le 7 ya ne ma fili. Barkan de communiqué kɛ. K'olu ye tiɲɛli dɔ kɛ talata ye. K'olu ye tiɲɛli dɔ kɛ talata ye ko k'a daminɛ 6 la. U y'o fɔ.
communiqué bɛ yen. ayi u y'o fɔ. drone fila yera le 7. ma se o jɔn ye. lettre min cira ka taga Nations Unies les très important. waati dɔw la hadamaden ka Ala fo. Ala fo kun jumɛn na. parce que Ala sɔnna ka anw kanu. ka an sigi tiɲɛ sigiyɔrɔ la. depuis waati jan. et bibi na alhamdulilayi tɛgɛ ɲɛsinna fan ma tile bɔra yen. parce que Ala t'a kɛ bɛɛ ye quoi. waati dɔw la mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ a bɛ tiɲɛ ɲini a tɛ tiɲɛ ye. a bɛ tiɲɛ sɔrɔ a bɛ ban ka minɛ i n'a fɔ caman y'a kɛ ten cogo min na. u ye tiɲɛ ɲini u ye tiɲɛ ye mais wari nana don min na u ye wari minɛ ka tiɲɛ to tiɲɛ ka taa k'an ka preuve d'olu ma. halisa u b'u kunfɛ. an ka fɛn lettre min cira a yera a kɔnɔna la fɔlɔ foli dɔ kɛra. ko an ye preuve caman sɔrɔ Faransi contre la. ka tila ka sɛbɛn a kɔnɔ tuguni ko grâce à nos équipements. a fɔra ten. ko minɛn minnu b'an bolo o sababuya la an ye Faransi tɛgɛ ta. a fɔra ten. a bɛ ka don ni avion ye an ka territoire kan k'a sɔrɔ a interdit la a man kan tɛ ka don. an y'u minɛ an ko ma aw bɛ taa min. u ko ayi ko autorisation b'u bolo an ko ma k'a ye autorisation yira. o ye autorisation min yira a yirala k'a fɔ k'o tɛ autorisation ɲuman ye. o fɛn namaralen don. i bɛ nin bɛɛ yɔrɔ o yɔrɔ a b'a sɔrɔ minɛn b'i bolo dɛ. ani dɔ fana la y'u ka avion transpondeur faga. transpondeur min na o de la o de nana ni nin bɛɛ ye o parce que u yera le fait que u yera u ye immatriculation kolon ni immatriculation kolon. minɛn nasugu jumɛnw ye ninnu ye tan. mas munna depuis waati jan an b'a fɔ mɔgɔw ye ko an ka jɛ kɛ mɔgɔ fɛ min fanga ka bon ni Faransi ta ye n'a ŋaniya ka ɲi. a ye nin fɔ a mɛnna dɛ. munna Sadio ye Russie fo o don na ani Russie ka partenaire a y'a fo mun na parce que a ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ani Russie ka partenaire ko kɔnɔnajɛlenya b'a la ko k'a foli kɛ. i b'a kalama ko o don na Sadio kun content don Russie a bɛ k'i kɔnɔ k'u ye Russie président de d'a ma. ne yɛrɛ mago bɛ a ka segin ka na de an k'a ɲininka mun de la i content don tan quoi. a nisɔndiyalen kun. tellement ka nisɔndiyalen kun don. a bɛ ka discours in kɛ. ayi discours yɛrɛ tɛ discours kɔfɛ. masi ninnu ye kuma fitininw ye n ye suɲɛ minnu suɲɛ k'a f'i ye. tellement k'a kun content don parce que an n'u ni ɲɔgɔn cɛ fɛn fɔra ye minnu ka bon hakili ma mais ce qui est très important ici masi ni min dɔnna o ye jumɛn qu'un état souverain indépendant et surtout a kɛra waati min fana la waati min na olu yɛrɛ a reconnu internationalement que le pouvoir là est légitime et légal parce que Macky Sall bila ka na yan. Macky Sall est reçoit comme Mali là. Personne ne pouvait plus dire que le pouvoir est illégitime ou illégal. Parce que, non, parce que regroupement reconnu internationalement, Farafina Betogo la président Mimikouma Antogola, on a kuma Assimi fait étant président. Donc ça veut dire que Assimi est légal et légitime et sa parole vaut la parole d'un président. Donc ni lettre tira Nations Unies au coffre. Avec la Gansan de France, c'est kuma blea. Parce que tellement que vous piégera, on en a des pièges qu'on a à l'outar au botoum na tukuni. Vous savez, lettre in kera sababu ya. Réunion in kera o, réunion makeo. A donné que la France est un pays qui a agressé le Mali. Et puis, dans le dilen kofe, Français ou yere, il va donner beaucoup de mots dans la main. Ko tiendo. Ko tiɲɛ don ko min y'u tɔɔrɔ k'i b'a dɔn wa ko tiɲɛ don k'olu nana kun min na o ma se ka kɛ ko tiɲɛ don ko olu ye dɛmɛna rebelle fɛ waati dɔ la ko mais ko k'a fɔ olu ma ko olu terroriste ko de ma bɛn olu ma. ko ma bɛn o ma u ka sɔrɔdasi dɔ ko ten n yɛrɛ y'o mɛn sɔrɔdasi dɔ taatɔ la ko tellement que o tɔɔrɔ la a taara bɛna min fɔ a fɔra ko e ye terroriste de o ko bon ko ale kɔni taatɔ la ko olu ye Russie dɔw ye ko kɔngɔ b'olu la ma ko n'a fɔra ko nin de bɛna kɛ k'olu remplacer donc imagine a fɔra ko e bɛ ka arme fournir terroriste ma. Qui a un militaire harcelé. Vous savez, c'est très grave. Quand un avion la kolu harcelé, fera qui ok. Katlaka modo tatoma, ka terroriste tatoma, qui tara ninta, ika elikola nindoni, erena kata jigini yorena. Multi befora. Il m'a dit qu'à fin faux là. Donc ça veut dire que premièrement, nous avons les moyens. Deuxièmement, ça veut dire également que la volonté est là aujourd'hui. Et voilà, ça c'est le fait que ni tchei jo a joro là quoi. Ore la ye ni ngali ka ko muna ko ni mbebi ka ko politicien ma ko mo tika ode kuma ko yi to sangro ma si ko lu kuma na ne bisrandi wallahi nu kuma na ne bisra
saduru kanu da don ko na nga hɛrɛ b'o la quoi parce que n'olu caman tatɔ la yɔrɔ la a laban i b'a sɔrɔ jamana bɛ wari d'u ma nin ko ninnu de kama n y'a faamu sa nin de kama cɛ mɔgɔ min b'u la k'u ka so bɛ Côte d'Ivoire ni France a ka ca ni olu bolilen ka taa fɛn o fɛn nɔfɛ Masi siran dɛ parce que olu ti taa sɛbɛko la u ti taa ɲuman na u ti taa jamanako la filanan ye min ye b'a dɔn i hakili la k'an bɛ nin bɛɛ la an ka caman kun bɛlɛnnen don carré kun de la k'a lajɛ parce que a b'u caman ma da ko in na halisa a ko laban bɛna kɛ ko a ko ninnu bɛna tila ka kɛ cogo sugu dɔ la donc ko en retour olu bɛna na fɛn dɔ sɔrɔ a la donc i b'a ye waati dɔ la n'u bɛ kuma bon vraiment an bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ ni pouvoir y'a décidé k'a b'a ka souveraineté affirmer vraiment ça c'est bien mais anw bɛ siran min ɲɛ il faut que le Mali ne peut pas évoluer seul jɔn y'a fɔ que le Mali évolue seul k'an bɛ ka bɛɛ kɛlɛ ouais an bɛ ka bɛɛ kɛlɛ parce que pour eux Sidiki y'a fɔ que pour eux bɛɛ ye Faransi de y'u ka alpha n'u ka oméga ye ni Faransi ka di i ni diɲɛ ka di ni Faransi man di i ni diɲɛ man di imagine e ka Faransi kelen ta e ka farafinna jamana 50 kɔ ta Faransi kelen ta Mali dɔrɔn ta vous savez il y a quelque chose qui est très important à travers la lettre peut-être mɔgɔ ni ko ninnu taara ɲɛ mɔgɔ bɛna na fɛn caman faamu k'a fɔ ko diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi c'est-à-dire Faransi de kan ka siran anw ɲɛ i n'a fɔ ko waraba ni mangalani mais Makɔrɔ bɛ yɔrɔ min na bi a man kalan a ka population b'a kɔ ko kɔngɔ b'u la u ni Rusi bɛ ɲɔgɔn na ko kɔngɔ b'u la Makɔrɔ taara min est-ce que a taara États-Unis ka taa wari ɲini est-ce que a taara Chine ka taa wari ɲini est-ce que a taara Saudi la ka taa wari ɲini ko a nana farafinna de o na farafinw yɛrɛ kan k'u yɛrɛ ɲininka munna ni tubabu ni kɔngɔ minɛ bɛɛ u b'u boli ka n'anw fɛ yen ça veut dire que dumuni b'anw fɛ yen ça veut dire que wari b'anw fɛ yen munna ni pétrole ko gɛlɛyaw minɛ o bɛ na farafinna ça veut dire que nin bɛɛ bɛ anw fɛ yen donc Mas ka taga lettre in kɔnɔ ni comment dire là ni conseil de sécurité ye réunion kɛ Mas nin bɛ kɛ tribunal Mali bolo ka Faransi ka kojugu k'a da kɛnɛ kan wala n'o kɛra Faransi bɛ régresser Faransi bɛ jigin ok Mas hali n'u ko k'u b'u ban a bɛ kɛ sababu ye ka Nations Unies yɛrɛ ka jo di Kadhafi ma ko a ye charte des Nations Unies fara jo min na k'a jo b'a la tabarikala parce que nin tɛ jɛkulu min n'a bɛ se ka fɛn ɲɛ diɲɛ Ben dɔ ko ko yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ tɛ sɔrɔ n'i ka wari t'i bolo ko est-ce que an ka wari dilan yɛrɛ k'o bɛ tabali kan nin ye dɔ ka bataki ye ko n k'i ɲininka la ko an ka wari sirilen don euro la ko euro don ko o bɛ ka bi kosɛbɛ ɲani m'o jaabi a ka kan an ka rappel historique kɛ ok Sidiki da magara nin bataki ninnu na don min na kulu dɔw bɛ yen an n'olu bɛ to ka fara ɲɔgɔn kan ka wulikajɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ an tun bɛ ka déclaration dɔ sɛbɛn Sidiki y'a sɛbɛn ko la France ko état génocidaire parce que Mali bɛɛ o ye Sidiki ka expression créée ko France bɛ si la sa de la an ka jamana a ye nin fɔ a mɛnna dɛ jɔn de fɔ kabini tɔw b'a fɔ ko état terroriste anw yɛrɛ ne kun jɔlen bɛ nin kan Sidiki ko état génocidaire a labanna o ma o don kama u y'an bloqué heure 2 ko k'a sɛbɛn tuguni ko France ko l'ex puissance coloniale ala an ye ɲininkali don ne ko n ko bɔn aw ko ex o kɔrɔ ko mɔgɔ min bɛ ka bi an ka kɔrɔlen aw ko tugu k'an ka bɔ ko k'u kɛlɛ n ko o kuma yɛrɛ b'o yɛrɛ jaabi sɔsɔ quoi n ce n'est plus ex ne ko Ben Faransi de y'o fanga di anw fɛ yan pour nous o min kɛra o de nana don hakili fɛgɛmanw kɔnɔ Mas mais tiɲɛ tɛ quoi Faransi tɛ fanga di Faransi tɛ fanga di a tɛ se ka fanga yɛrɛ di Mali kɔnɔ yan i b'a tariku ta kɛ kelen min ɲan'u bolo Musa Tarawele kelen min ɲan'u bolo ko Faransi ye fanga di mɔgɔ ma kelen pe min ɲan'u bolo Musa Tarawele a tɔ si t'u ye ko min ɲan'u bolo maintenant an ye min ye o b'a to malidenw yɛrɛ bɛ dɔ ta kɔfɛ u b'i bolo tuma min u y'o de kɛ a tɔw la maintenant an ye min miiri ne ko dɔrɔn ni kuma min ni nin dalilu min ni Mali bɔra ni nin ye yɔrɔ minnu ye dalilu ko ɲininkali kɛ Mɛmɛta ko k'u taar'u kunfɛ ma t'u kunfɛ u bɛ reggae dɔ la Paris ma t'u kunfɛ danse du bon reggae à Paris o wagati kelen na ani Rasta yɛrɛ u bɛ ka ɲɔgɔn ye Mali kɔnɔ quoi mouvement des Rasta du Mali qui font honneur à l'idéologie prônée par Marcus Garvey n'a jogo b'u la a kumakan b'u la a kɛwale b'u la an n'olu ye ɲɔgɔn ye o don Lasa kɔnɔ Aras Balaski ka yɔrɔ Aras Charlie Asara olu tun bɛ yen an ye hakilina falenw nka Arastaw ko k'u b'u yɛrɛ ye doctrine de souveraineté min filɛ Assimi Goïta bolo ko wa u y'a ye u ni kulu bɛ se ka nin baara kɛ k'o de ye yɛrɛwolo ye
en profiter k'a fɔ peace and love au vrai rasta du Mali. Maintenant ne ko dɔrɔn an ka inverser masse an k'a lajɛ Faransi kun ka nin fɔ Mali état ma ko Mali état de bɛ ka terroristes dɛmɛ k'a dalu bɛɛ b'u bolo parti 200 de kun bɛ communiquer kɛ masse i bɛ to ka rôle inverser de quoi k'a lajɛ quoi kosɛbɛ. Mais muna olu ka jamana ye Faransi de ya Faransi ko don min ko mercenaire bɛ yan Mali kɔnɔ u bɛɛ tugura kɔ mimétisme. A b'a fɔ n'i fa ye kuma fɔ i bɛ tugu i fa. Wallahi a caman ta mankan bɛ foyi t'olu bolo parce que dɔrɔn u dalen don la. Ko Mali ka ka position clarifier Wagner ko la parti politique y'o fɔ yan. Parti politique bɔra k'o fɔ ɔ Mali ko sisan ko dalu b'olu bolo ko Faransi de ye terroriste ye u y'u da gulɔ mara de. I si tɛ ka kuma mun de la u tɛ kuma di mun na u tɛ kuma o kumana min fɔra nkalon don wa. Parce que min ye tiɲɛ ye Sidiki da magara la ko francophile don Faransi sagow don o kuma de ye tiɲɛ ye mas o de la u tɛ kuma je vais plus loin CEDEAO tɛ kuma parce que CEDEAO financé don Union européenne fɛ et précisément Faransi yɛrɛ fɛ à 60%. A fɔ ni kuma in kun bɛ kɛ sababu ye ka bɛɛ bɔ. U tɛna kuma fo ka diɲɛ wuli Union africaine tɛ kuma u b'u sigi de donc pour dire que fɛn dɔ de bɛ ka bɔ Mali kɔnɔ wa a bɛna walankata mas tiɲɛ bɛ taa n'o tiɲɛ mago tɛ hali mɔgɔ k'a dɛmɛ a mago t'o la o tiɲɛ b'a yɛrɛ de dɛmɛ et on avait dit k'an ni Irisiw ka kɛ di ɲɔgɔn ma kalo 6 ko caman bɛ jɛya ko bɛɛ jɛyara bi hali min tɛ fɛ k'a ye o de kɛra wa ɲani mois de mars cɛ dɔw b'a ɲini ka taa 3e pont na mais brigade fluviale bɛ an b'i sauver 3e pont na ka taa mun kɛ hali suicide an t'a daga mɔgɔ ye mas walayi k'a bɛɛ k'i ɲɛna ni da terrain ɲɛ ko Kayi terrain wulila an bɛ boli ka terrain fɛrɛ minɛ mɔgɔ t'i yɛrɛ faga a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna de a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna de d'ici le mois de mars ko wɛrɛ bɛ sen na yanni an ka se mois de mars ma mars walayi hali yɛrɛ faga an t'o daga Mali den jugu ye n'i fili an b'i mɔ i bɛ na de 3e pont fɛ a bɛ k'i ɲɛna aw munna ko wɛrɛ bɛ yan an bɛ da yen o an ka mois de mars lajɛ an tun ye min fɔ jaabi an b'o de kɛnɛ kan o ye première étape ye an ka taa 2e étape la mas pour ka bɔ o kuma la d'ici le mois de mars an k'a lajɛ dɔrɔn ko minnu bɛna tugu ɲɔgɔn Mali kumabɔli ko la ko 22 fana bɛ ka labɛn dɛ 22 ta ye même ɲani an ka se mars la o bɛɛ de b'o kɔnɔ c'est un processus maintenant min ye an ka monnaie ko ye monnaie ko c'est tellement une question hautement sensible que kuma t'ale kan yɛrɛ o kuma tɛ k'a kan mais n'i ye pilier de souveraineté ta ni guerre tɛ jamana min kɔnɔ le premier pilier de souveraineté après la souveraineté politique c'est-à-dire aw ka kotigiya ka kalifa aw yɛrɛ ka jamanaw la jamana ɲɛmɔgɔ mana min laɲini ni jamana marabaaw ye hakilina min ta jamanadenw ka laɲini kɔnɔ o ka waleya o de ye souveraineté pilier fɔlɔ ye politique o filanan ye souveraineté monétaire mais ni guerre bɛ yen souveraineté militaire o bɛ na ɲɛfɛ o kɔfɛ souveraineté monétaire o kɔfɛ souveraineté culturelle souveraineté sigilen don ni pilier ba 4 de ka diɲɛ kɔnɔ bi an taw an ye souveraineté politique sɔrɔ puisque Assimi Goïta le Barbie comme Che Guevara lui il est à Kati et à Koulouba o ye souveraineté politique y'an bolo a tɛ yɛlɛma yɛrɛ Sogɛl à la primature Diaw au CNT o bɛ yen souveraineté militaire Sadio y'o de fɔ o don ko ni Faransi taara ko jɔn bɛ yen ko Mali yɛrɛ de bɛ yen an ka tigɛ di ɲɔgɔnma y'an ni Irisiw ni ɲɔgɔn cɛ nka a kɔrɔ tɛ an y'an ka défense sous-traité Irisiw ma mais karidonni giriyara an bolo n bɛ ɲumaga ɲuman ɲini maa kiyalen maa keguman b'o kɛ o bɛ daga fɛnɛ o kɔ an bɛ ka don min kɔnɔ souveraineté monétaire de ani souveraineté culturelle cɛ tɛ muso tɛya o bɛ ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ ko sariya kura dɔ bɛna ta k'o kɛlɛ awɔ o ye diyagoya de ye an bɛ taa hali ko wɛrɛw b'o kɔfɛ o ma maintenant an bɛ ka na ni yɛrɛtigiya baaraw de Irisila ye jamana min kɔnɔ n'i y'a légiférer bi ko cɛ bɛ se ka cɛ furu muso bɛ se ka muso furu anw ka jamana kɔnɔ bi dimanche bi kari 21 août o banna sini 22 août Irisila assemblée bɛ fara ɲɔgɔn kan session extraordinaire ka sariya ta ko Irisi den tɛ di ni jamana kɔnɔ comme enfant adoptif wa Irisi den tɛ ni jamana den ta comme enfant adoptif a bɛ kɛ jamana o jamana kɔnɔ diɲɛ jamana bɛɛ
jamana o jamana y'a légiférer yɔrɔ an bɛ don min na komi jamana 16 de y'a kɛ Faransi ni États-Unis Afrique bɛ Afrique du Sud de y'a kɛ parce que olu suguya olu tora donc irisiga den tɛ di o ma lamɔ la bilen kosɛbɛ olu kɛra komi gengin ka sangabo ndala ɲinɛw nana a ma d'olu ma kɔnɔw nana a ma d'olu ma kɛra o ye quoi donc Afrique du Sud olu bɛ k'u yɛrɛ ye Biogun ka Mandela ka nin kɛlɛba kɔfɛ donc halisa Afrique du Sud de Mali fana bɛna sariya ta k'a fɔ ko a tɛ kɛ Mali yɛrɛ la ko bɛ diya don masa an bɛ ka taa sisan adamadenya normal le fɛ mɔgɔ min bɛna fɛ yen k'aw kana den sɔrɔ k'aw ka ca o wagati kelen bagansi tɛ yen diɲɛ bɛɛ recherche kɛ yan o kɛ un animal homosexuel au monde homosexualité c'est une pratique qui est au-dessus de l'animosité a bɛ bagaya duguma bagaya ka fisa parce que baganw bɛ bugun u bɛ den u bɛ ɲɔgɔn balo u bɛ sin di u den ma u bɛ taa ɲɔkisɛnin ta ka na kɔnɔ b'a d'a den ma n'i y'a sɛbɛn u bɛ fɛn de kɛ n'i y'a tapé recherche la u bɛ taa tumu nɔgɔ 2 da ɲɔgɔn kan ko animal homosexualité ko mais ko siga kɛra dɔɔni ninnu na ou bien u bɛ zirafu cɛ 2 kan dalen ɲɔgɔn kan ko ko ninnu kan ka la ka jan cogo min ta k'a bɛ b'a fɔ ko mais k'a tɛ se ka fɔ quoi ko parce que u ma ye ka yɛlɛ ɲɔgɔn kan donc o kuma de bɛna ban an ka jamana kɔnɔ anw ka jamana kɔnɔ o de ye yɛrɛtigiya o de ye kotigiya ye tabarikala musaka ko Baba Modibo Keita b'a ta kɛ wagati min na anw ni Chine de y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ a kuma ma fɔ conseil des ministres la sigi ma k'a kan parti o responsable y'a décider a bɛ den ka kɛ u nana ni Mali wari ye cercueil de kɔnɔ masse wallahi pour l'histoire c'est ce que les pères de l'indépendance nous ont dit pour que jɔn mu bɛna ni Mali wari ye dɛ u y'a kɛ i b'a fɔ ko dɔ kɛra maliden minnu bɛ Chine ye kasara olu sɔrɔ olu kɔrɔ de natɔ don c'est que wari bɛɛ donnen ka dafa an ka jamana kɔnɔ tuma min na président sɔrɔla k'a déclarer juillet 62 kuran fana tɛ k'an labɛn dugu la ko nin y'an ka musaka ko ye donc o kama mɔgɔw bɛ fɛ kuma bɛɛ ka fɔ a bɛɛ tɛ fɔ kuma bɛɛ tɛ se ka fɔ dɛ constitution kura bɛ nana sɛbɛn n'o kow bɛ sen na mas an ka kankow an ka yɛrɛtigiyaw musaka ko na sira fɛ ani ko caman na sira fɛ mas an t'an wasa don o la ko nin y'an yɛrɛ ta ye ko majɛw ko min taara 92 ko fɛn ɲumanbaw b'a kɔnɔ ko nka majɛw b'a jɛ kuranɛ tɛ n'o tɛ ko an ka na o hakilina fara kan min b'a halisa u ka kotigiya da u yɛrɛ ma k'a sabati an t'an hakilina fara ɲɔgɔn kan min ye bataki ci o ne yɛrɛ o an bɛ k'an ta fara ɲɔgɔn kan an bɛ fɛ min ka waleya an ka jamana kɔnɔ an ka t'o siratigɛ fɛ tabarikala Kuyate o b'a to ni an bɛ kɔrɔfɔ tɛnku e la Faransi kɔni ye a ka minɛnw cɛ i da sera ma k'a fɔ kabini waati jan kabini mɔgɔw tɛ daw la fo kana mɔgɔw daw la ka tila k'a kɛ mɔgɔw ka Faransi talen i b'a fɔ i yɛrɛ tun b'a fɔ cogo min na ka an to sunɔgɔ la Faransi taara ko hali u bɔtɔ Gawo m'u sara Mali yɛrɛ la a fɔra nin fɔcogo in na yala mun y'a teliya tan nin mas i b'a dɔn jɛnatigɛ ko bɛ fɛrɛ dɛ don min na ma fɔ Ibrim Boubacar Keita ma Faransi labila i ka fanga bɛ kisi i bɛ sa fanga la min kun tora ye dɔrɔn a k'a fɔ anw ɲɛna a ka dalilu fɛɛrɛ jumɛn b'aw bolo mais da yɛrɛ ma don a kuma na o cogo min na yɛrɛwolo nana fɔ aw ni na yɛrɛ a la mais yɛrɛwolo nana fɔ i bɛ ka i bɛ taa walima Faransi bɛ taa c'est-à-dire Faransi bɛ taa walima i bɛ taa n'est-ce pas bon 10 janvier bɔli fɔlɔ e ka o ni i bɛ ka fanga binni jate minɛ ban a donni ma dɔw tun bɛ k'i kanto se jumɛn b'an ye ka taa ni Faransi dɔw y'a fɔ dɔw nana i kanto tugun ko se jumɛn b'an ye ka taa ni IBK ye ko anw jama damadɔni i bɛ yɛlɛ kɔ parce que olu t'a dɔn o donni ma ko anw bɛ ka nin kuma min fɔ k'o kun kɛlen don kɔtɛrɛ ye IBK ka fanga o ni minnu bɛ fɛ k'a fari olu cɛ donc min b'a teliya dɔrɔn komi IBK m'an ta lamɛn an bɔra n'olu cɛw awɔ IBK le pouvoir d'IBK tenait parce que Yɛrɛwolo était là comme bouclier a se ka nɔgɔn i bɛ bɔ yen dɔrɔn u b'a talo parce que an de tun kɛlen don ka kɛ bouclier ye an de tun b'u cɛ i bɛ bɔ yen dɔrɔn o to ye sisan fanga nana Yɛrɛwolo bɛ k'i ɲɛsin MINUSMA ma ka ɲɛsin faso denjugu ni jamana bɛ se ka mara cogo min na sisan Faransi ni an ka jamana faamaw de bɛ ɲɔgɔn na
yɛrɛwolo yɛrɛ tɛ kuma faransi kan bilen kosɛbɛ parce que sisan sira bɔra faransi ni ɲɛmɔgɔw cɛ ka ban parce que an tun bɛ k'a négocier an ta bɛɛ kun ka nɔgɔn sisan an bɔra yen ni faamaw de cɛ faamaw nana a yirala aw tɛ nin kɛ bilen an ni nin man kan bilen a y'a jɔ yan a y'a sigi yan finalement o yɛrɛ ye yan'a lebu tɔ ka bonya u y'u yɛrɛ ɲini o yɛrɛ ɲini kɔnɔna na olu tun ye tɔgɔcɛn min ta k'o k'u ka rempart laban ye n'o ye Rusiw ka koɲɛw ye yɛrɛwolo kɔni nana ka ɲɛfɔli kɛ ka jamanadenw bilasira ka diɲɛ ladɔnniya k'a yira ko nin ye peuple ka ko ye parce que o don o fana tun bɛ ka kuma pour que peuple de ka se ka wuli k'a fɔ k'u b'u kɔ don ko in ma parce que u tun y'a yira k'olu ka tiɲɛni walima ni Rusiw ka jɛɲɔgɔnya k'o bɛna kɛ tiɲɛni wale de ka ɲɛsin peuple ma donc an ye peuple rassuré o y'an ka mission ye donc i ni jamanadenw tɛ i ni jamana ɲɛmɔgɔw tɛ sisan fɛnɛ kɛlɛ min n'i kan ka se k'o kɛ dɛsɛra k'o kɛ Mali fanga bɛ k'o kɛ jɛɲɔgɔnya kura min n'an bɛ kɔnɔna na o jɛɲɔgɔnya kura ma a bɛ se ka waso n'a ye donc o de kama a fɔlen a yɛrɛ fɛ k'a bɛ taa an ka jamana ɲɛmɔgɔw ko k'u ka taa guara la donc a tagali teliyali bɔra yan de mais minɛn min tun b'u bolo a caya kama u yɛrɛ ka fɔ la k'a daminɛ u taa don kuma fɔli Makɔrɔn fɛ su fɛ ko fo kana se le 15 août ma k'u ma su sunɔgɔ u ma tile sunɔgɔ u y'a bɛɛ kɛ baara de la ka se ka taa ni minɛnw ye donc a sumaya kun ye parce que minɛn ka ca ye cela ko fɔra ko taa guara la Mali fanga y'o de fɔ o kɔnɔna na u fana nan'u yɛrɛ don ko dɔ kɔnɔ ko minnu kɔnɔ ni Mali nan'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ se k'aw ye ka aw nɔbɔ ka tila k'a ka tiɲɛni jɔ aw la donc o ko minnu bɛ sen na kangada camanw kɛra yanni ko wɛrɛ kana bɔ a kɔnɔna na u y'a nɔgɔya i bɛna u ye tali teliya ka sababu kɛ nin ye tabarikala voilà même ta Faransi ambassade ka communiqué kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko Faransi jugu ye terroriste ye ko sabula ko terrorisme kɛlɛ la yan ko Français caman sara la u y'a fɔ tan Faransi jugu ye terroriste ye mais Français caman sara terroriste kɛlɛ la m'o de fɔ o y'o de fɔ u ka communiqué kɔnɔ o Français kelenw de y'a fɔ ko tiɲɛ don k'an bɛ se ka fɛn bɛɛ f'u ma ko hali n'a sɔrɔ ni olu kun farala rebelle ka waati dɔ la dɔɔni u y'a fɔ wa espérer y'a fɔ télé la o Français kelen de ɲɛmɔgɔ y'a fɔ Barkhane ɲɛmɔgɔ de y'a fɔ ka conférence de presse kɛ ko nin rebelle ninnu ko tile fɛ rebelle don ko su fɛ ko terroriste don o Français kelen de m'o fɔ Mamadu Bazoum a nana yan fɛn Isufu nana fɔ yan Isufu nana yan Isufu y'a fɔ yan ko attaque fɛn fɛn bɛ kɛ ko a bɛɛ bɛ labɛn Kidali ka taga Kidali tun bɛ jɔn ka mara la jɔn ye marifa d'u ma jɔn bɔra n'o ye Libi ka na ale tɛ o Français ambassadeur kelen ambassade kɔnɔ wa ambassadeur kɔrɔ de y'a sɛbɛn a ka livre kɔnɔna la ko l'homme le plus recherché par la France aujourd'hui au Mali ni o Yadi Agali ye k'olu ka sɔrɔsiw ye Yadi Agali minɛ ko Yadi Agali minɛ dɛ k'u ye mun kɛ k'u ye ambassadeur ɲininka ambassadeur ko a ye n kɔnɔ n bɛ Quai d'Orsay ɲininka ko Quai d'Orsay ɲininkara ko a ye n kɔnɔ n bɛ Élysée ɲininkara ko Élysée ɲininkara ko Élysée ko bɔ k'a y'a bila Yadi kelen a sɛbɛnnen b'a ka livre kɔnɔ jɔn ka livre ambassadeur kɔrɔ ka livre kɔnɔ Nicolas a sɛbɛnnen b'a ka livre kɔnɔ o Yadi de tɛ terroriste ya o yɛrɛ de y'a ɲɛmɔgɔ o ti k'o Yadi de ɲini yan ɔ i ye mɔgɔ min b'i ka mɔgɔ min ɲini i y'a minɛ i y'a bila jɔn ye terroriste ye jɔn min ka terrorisme dɛmɛ an hakili la Sergei Lavrov m'a fɔ ko n y'a fɔ ye a ye Faransi ministre ye mais a ko a bɛna taa minnu kɛlɛ Mali la mais n b'aw hakili lajigin dɛ aw de ye marifa di ninnu ma Libi k'a ko c'est la vie Faransi m'o démenti jusqu'à présent o k'olu kelenw de bɛ yan u ye marifa di minnu ma Libi k'olu kelenw de bɛ yan et puis il y a une chose qui est très grave c'est quoi i b'a dɔn terroriste ninnu fana cɛ la dɔw ka di Français ye dɔw murutilen don bolo olu man d'u ye kosɛbɛ i b'a dɔn groupe min ka d'u ye JINIM de i b'a dɔn pourquoi JINIM ka d'u ye kosɛbɛ parce que JINIM composé don ni Ansardine Katiba Masina ani Akmi n'i ko Ansardine i ko jɔn Yadi o Yadi min minɛ k'a bila u m'a minɛ k'a bila dɛ u y'a minɛ ka taa dogo donc u ni JINIM bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u ni JINIM bɛ baara la o ambassadeur ɲinɛ n'o wa a ma ɲinɛ hakili b'a la a b'a dɔn ambassadeur b'a dɔn ko
olu yɛrɛ de y'a sɛbɛn u ka documentaire la parce que i b'a dɔn u ka malheur kɛra min cette fois-ci c'est quoi parce que u nana sɔrɔ groupe dɔ bɛ Mali la minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ ka Faransi kɛlɛ olu tugulen don Faransi ko bɛ ka Faransi kɔda ntɛnɛ la et puis ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu y'a sira ta sinon Mas n'o kun tɛ je vous jure dans 10 ans 20 ans ou 30 ans après Faransi ye terroristes financé Mali la cogo min na a ye arme d'u ma cogo min na ale yɛrɛ de tun b'a documentaire kɛ i n'a fɔ guerre d'Algérie u y'a documentaire kɛ cogo min na k'a fɔ ko attentat fɔlɔ min kɛra ko wari min dira ko k'a attentat kɛ 2000 francs ko Faransi service secret de y'a wari bɔ a documentaire bɛ jusqu'à présent a bɛ YouTube kan a ye taa ɲini a ka lajɛ olu de y'a wari bɔ o Faransi kelen de y'a wari bɔ donc terrorisme mɔni kɔnɔ ko kura tɛ ni ye terrorisme yɛrɛ histoire ta i b'a ye k'a fɔ ko olu de don awɔ an kɛrɛfɛ sisan dans les années 70 ka na fɔ 80 na olu de tun b'a kɛ o olu de tun b'a kɛ o tun b'a kɛ cogo min na a dɔnnen don o de la vous savez que Sadio Kamara ye nin fɔ discours kɔnɔ yan a ye nin yɔrɔ fɔ terrorisme ko dɔw de ka modèle don ko a importera ka na an fɛ yen a y'a fɔ a b'a ka discours kɔnɔna la olu de ka fɛn dilannenw don u y'a importer ka na an fɛ yan sinon i ko kun ko mɔgɔ ninnu bɛɛ a ye moment donné u ko ko jinɛ min ko a bɛɛ kun ye mɔgɔ 300 ye quelques mois après u nana k'a kɛra mɔgɔ 2000 ye 300 ayi o ye u bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan mais jinɛ de ma quoi quelques mois après u nana k'a kɛra 2000 ye olu de bɛ nin bɛɛ fɔ et puis e kan k'i yɛrɛ ɲininka sisan comment est-ce que Faransi bɛ se ka jinɛ compter k'a da dɔn k'a dɔn ko a bɛ 300 la ko a bɔra 300 la ka na 2000 la ka se ka Yadi Agali photo ta sanfɛ mais u tɛ se ka gɛrɛ k'a minɛ Masi e bɛ se ka mɔgɔ compter cogo di k'a sɔrɔ e t'a cɛ la ou bien teri dɔ t'a cɛ la u ye Amadu Kuba fana faga a bɛ siɲɛ 5 6 bɔ a bɛ tila ka wuli vous savez Faransi ye jamana min ye u bɛ baara kɛ cogo min na c'est-à-dire vous savez c'est des gens n y'a f'i ye n k'u man kegu et puis hali u ka jamanadenw yɛrɛ u t'u bonya i m'a faamu parce que n'i b'i ka jamanaden bonya i ti sɔn ka bɔ ka taga kuma dɔ fɔ i ka jabaranin yɛrɛ kan fo président b'a fɔ a ka discours la k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ mais Mas mɔgɔ k'u hakili to min na o ye jumɛn k'a dɔn ko Faransi de terrorisme an fɛ yan n'i y'u nacogo dɔn très simple i b'a faamu a dɔn ko ni Faransi bɛ taga jamana o jamana kan ko service kelen de b'a tilan nin yɔrɔ 4 bɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'u u ka comment dire u ka agent u ka service secret mɔgɔ olu de bɛ na étant journaliste u bɛ na étant humanitaire i m'a faamu u bɛ na tuguni étant militaire sur le terrain u bɛ nin bɛɛ kɛ et puis u bɛ tila ka na tuguni étant diplomate a bɛɛ bɛ bɔ cellule kelen de la donc o cellule kelen mɔgɔ donc a bɛ k'i kɔnɔ ko ONG dɔ bɛ yen nɔ k'u bɛ ka taga comment dire la Menaka zone na ou bien k'u bɛ ka taga Kidal k'u bɛ ka taga furakɛli de kɛ mais non o tɛ dɛ u tɛ ka taa furakɛli la dɛ u bɛ taga marifa di de la o de la Croix Rouge minɛna yɔrɔ dɔw la avec Croix Rouge sɛrɛkɛw b'u bolo ko mɔgɔw b'a kɔnɔ mais armes bɔra a kɔnɔ donc u bɛ tɛmɛ nin sira ninnu de fɛ aujourd'hui il est très clair Faransi yɛrɛ sɔnna a ma k'a fɔ ko olu de terroristes ou terrorisme financier puis u y'a entretenu jusqu'à présent n'an ye Faransi bɔ a la Mas pour que ka bɔ kuma la terroristes ka bastion ye Kidali Mas pourquoi mɔgɔ k'u yɛrɛ ɲininka pourquoi l'armée malienne n'an sera Kidal n'a fɔra k'an tɛ don Kidal et pendant ce temps-là qu'est-ce qui a été préparé qui a été logé qui a été caché an bɛna se o an y'a o bila yɔrɔnin min na an bɛ to yen an bɛna Ben fan fɛ Ben dɔ ko k'u ka ɲininkali kɛ ko munna wulikajɔ tɛ kɛ bi an ka dugu jukɔrɔ nafolofɛnw ko a kɛ an ta ye i b'a fɔ minnu bɛ kɔrɔyan fan fɛ ko munna fɛnɛ sema tɛ fara armée malienne kan ka terrorisme kɛlɛ ko ka ɲininkali k'i la voilà an bɛ ka taga an ka taa a laban ye boli ye donc an bɛ ka gɛrɛ o de la sisan Mas puisque dogotu banna o a banna dogotu banna fɛn o fɛn tun bɛ ko ko la jamana kɔnɔ bɛɛ dɔnna dogotu sɛmɛyɔrɔ ye Faransi kelen de ye o Faransi surasi laban taara donc n'o kuma fɔra gɛlɛya min bɛ sisan an kana ɲɔgɔn nɛgɛ Mas MINUSMA ko de ye gɛlɛya ye ni kɛnɛ fɔrana sisan ko MINUSMA bɔra yen Mali ni Irisiw jɔlen filɛ jugu jɔlen filɛ Mas wagati damadɔni ko de don walahi nin ko in bɛɛ ka bɔ a la ne ko MINUSMA bɛ sɔn k'u jɔ ani jugu cɛ yan mais tant que MINUSMA bɛ yan olu fana b'u ka yala yala la u b'u ka yala yala la misale kɔrɔmasuru ye mun ye kɔsa in na camancɛ bolo fɛ a tɛ kalo 2 bɔ kalo 1 ni dɔɔni Mali b'a ka patrouille la Mali ni anglais ka contingent bɛnna u bɛ yala la anglais ka contingent bɛ MINUSMA kɔnɔ min bɛ MINUSMA kɔnɔ Mali n'u kunbɛnna
Mali ye tamasiyɛnw bɛ kɛlɛkɛ bonda la k'a yira ni ye côté ami aw bɛ tamasiyɛnw fili ɲɔgɔn ma a dɔw ye lumière verte a dɔw wɛrɛw ka ca olu bɛ sen na kɛlɛkɛyɔrɔ la yen surasiw de b'o gundow fɔ k'o gundow dɔn fɛnɛ u y'o kɛ u kan u ma kuma kabiri yɔrɔ ka jan kabiri 9 kilomètres b'u ni ɲɔgɔn cɛ fɔ k'u gɛrɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ u ma kuma fɔ ka n'u jɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ka ɲininkali tɛnku la an ka opération Mali ko maaw fɛ ko kuma o k'an bɛ ka tamasiyɛn ɲininkali k'aw la nin don wa jugu don aw tɛ kuma ko mun y'o kɛ k'olu kuma ye quoi bilahi k'u kuma ye o kɛlɛ laɲini min bɛ nin kɔ o de y'o ye o wagati de la a bɛ ka fɔ ko kalo 6 minnu y'o kɛ minɛ donni ta la o wagati kelen na président Macron bɛ k'a ɲini k'a Assimi rencontrer ayi dɛ kosɛbɛ n ko Sogɛli y'o de fɔ le 21 avril CNT ɲɛkɔrɔ ko ni Ala sɔnna ko tile fila la ko sigi bɛ kɛ fɔ ne bɔra ka perelatigɛ k'a la premier ministre y'o de ɲɛfɔ ma sigi tɛ yen mais Macron a bɛ demander effectivement ka a ka voyage annulé kɔfɛ kosɛbɛ Assimi kɛlen k'a fɔ le 18 février k'a ye minɛnw cɛ gwara la sans délai fin février si je ne m'abuse le 25 ou le 26 ko fa ni a lettre yɛrɛ de ci kana ka président ko fa ni Assimi ka ɲɔgɔn ye fo bɛ Assimi ma jaabi di o jaabi kɛra min ye k'a y'aw ka minɛnw cɛ ko accord de défense min banna o cɛ k'o bɔra yen cɛkisɛ cɛ tɛ muso tɛ olu bɛ ɲɔgɔn ye u bɛ mun fɔ o de ye tiɲɛ ye o de ka ɲi ka fɔ ɲɔgɔn ye c'est pourquoi o y'o yɔrɔ ye mas ka MINUSMA to ni kɔfila jɛgɛya la halisa kɛlɛ ma jɛya bien vrai que bi min laɲininen don Mali ɲɛmɔgɔw fɛ ko MINUSMA surasi kelen kana bɔ avion kelen kana bɔ ni Sadio Kamara ma accordé o de laɲinina bi Mali ɲɛmɔgɔw y'o de laɲini kosɛbɛ fo Sadio ka accordé fo Sadio de ka accordé rotation o de la fɛn y'a sɛbɛn a tɔgɔ Ablaye Diop y'a fɔ ko yamaru dira ko Allemand k'u ka rotation n'u ka voile réparera ko conformément au nouveau mécanisme a y'a fɔ tan nka a ma wɔlɔwɔlɔ an ye c'est un code diplomatique olu bɛ nouveau mécanisme kɔrɔ dɔn anw b'a kɔrɔ dɔn nouveau mécanisme ye mun ye i bɛ taa Sadio Kamara de b'a lajɛ bon a bɛ se ka bɔ a y'a laɲini k'aw bɛ bɔ sini ntɛnɛn 22 août aw bɛ se ka bɔ a y'aw jɔ fɔlɔ aw ni irisiw b'an ka baara la n'an kala k'an nɔfura a ye bɔ juma donc o de ye nouveau mécanisme ye o révolution intelligente de bɛ yen ka kow tali ɲɛ mais min ka ɲi ka kɛ sisan ka nin don o la anw de bɛna plainte don Faransi kama yɛrɛwolo fana kosɛbɛ yɛrɛwolo ni maliyɛn bɛɛ an bɛna wele de bila organisation bɛɛ peuple ka plainte an bɛna o de kɛ ka tila ka bɔ k'an ka plainte kɔkɔrɔma don fɛnɛ dɛ an tɛ sigi yɛrɛ kuma in sigi in bɛ kɛ o de la an tɛna an ka minɛn bɛɛ bɔ plainte bɛna don Faransi kama kosɛbɛ an b'a baara kan on a déjà saisi un pôle d'avocat anw yɛrɛ ye bataki d'u ma a ye nin lajɛ diɲɛ sariyabaw ni hakili don yɔrɔ a y'aw ta fara nin kan parce que Ablaye Diop y'i ta bɔ cogo min n'i y'a bɔ ka ban u bɛ t'u sigi de spécialiste du Mali spécialiste du Sahel versi do olu livre clé ni fila fara livre clé ni fila kana Mali kan u ma deli ka se spécialiste o de la an fana y'a yɛrɛ wele spécialiste de la France de l'Europe et du monde occidental anw de fana b'u dɔn an b'u ka hakilina dɔn an b'u ta a bɛna plainte dɔw kama kosɛbɛ an ka allié stratégique bɛɛ mais ka organisation bɛɛ wele sisan peuple de bɛna plainte don o tɛmɛnen kɔfɛ sinon n'a fɔra k'an ka jamana ɲɛmaaw ye nin koba kɛ ka dalu ni fɛn mɔgɔw k'u sigi ten k'a lajɛ kuma parce que l'Afrique vraiment a bɛ fɔ de la ko l'Afrique a un incroyable talent a bɛ bila nin de kɔnɔ o de don i ka jamana bɛ ka ci kojugu filɛ k'i da gulɔbara de sigi a ma ɲi quoi c'est ce qu'ils font mais nous on va soutenir la plainte wa an b'a dɔn objectif stratégique ye min ye a bɛna tɔ don min ye wala hali ni Faransi donna CPI la ou bien a bɛna don min parce que an kɛlen k'i b'an kɔnɔ an bɛ t'u jɔ baara de la France à la barre o kɔfɛ la France au poteau o de ye laɲini sila sa k'anw ka jamana kɔnɔ u ye fɛn bɛɛ kɛ fo ka kɛlɛ in dɛn diinɛ la k'a dɛn siya dɔ la k'a dɛn sigiyɔrɔko la k'a dɛn fari couleur la fɛn bɛɛ parce que u bɛ sila sa ɲinini de la u b'o baara de la comme Sidiki la génocide kosɛbɛ u b'o baara de la donc pour nous an fana bɛna kiri don ka ɲɛsin kɛ o ma laɲini ye min ye walahi hali ni Faransi donna mɛnɛmɛnɛ wo kɔnɔ an t'u to yen mas
aw bɛ ka taa Niger o de ye laɲini ye a bɛna t'u nɔfɛ kuma bɛ ka daminɛ o ko ka veto min bɛ Faransi bolo ko k'a kɛ rotatoire ye Union européenne jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko k'a k'a ye wa Alimanw nana rencontre don min an y'o de fɔ Alimanw ye aw bɛ nin ko de don ba la wa laɲini wɛrɛw bɛ kɔfɛ mas Faransi ye diɲɛ tɔɔrɔ toro il faut k'a ka jɔ ten quoi kosɛbɛ i ka ɲininkali kun ye jumɛn ye ka bɔ kuma la ɲininkali dugu jukɔrɔ nafolo ani sema c'est ça dire mais maintenant ko k'u ye yadi minɛ ka yadi bila u ka ɲini fɛn tɛ yadi ye o yadi y'a kun ne ko tɛ kɛ ni sababu tɛ Faransi ka ɲini fɛn tɔgɔ walahi u ka terroriste u bɛ ka min ɲini yɛrɛ yɛrɛ dɛ a tɔgɔ pétrole or diamant fer phosphate manganèse uranium et j'en passe nin bɛɛ de bɛ Mali a bɛ sous-sol le jukɔrɔ olu bɛ ka min ɲini an bɛ ka terroriste ɲini k'o bɛ dugukolo sanfɛ olu ka terroriste o bɛ dugukolo jukɔrɔ de c'est pourquoi a ye taa guaragara la avion bɛ wuli ko 50 ni kɔ u bɛ taa jigin sufɛ u bɛ jigin tile fɛ u bɛ doni dɔw fili ka bin terroriste bɛ t'o ta guaragara la ka tunu an bɛ taa ɲini ka dɛsɛ olu bɛ koli bila ka jigin a tɛ ye pendant ce temps k'aw bɛ minancɛ de la minancɛ i bɛ wuli Mopti mara la i bɛ taa jigin Gao mara la i bɛ taa jigin Tombouctou o wagati kelen dɔgɔkun kelen tɛ ban attaque bɛ k'o yɔrɔ la u ka mɔgɔw dogotu bɛ ka ban o de la n ko munna dogotu bɛ ka ban sema gɛrɛli Mali armée la minnu ta bɛ kɛ minnu bɛ kɛ objectivement an ye kɛlɛ kɛ plus de 10 ans mais en tout réalisme c'est pas possible u bɛ kuma min donna an da an nɛgɛnna Faransi fɛ a tɛ se ka kɛ o jamana tɛ Mali ye o mɔgɔw bɛ tubi ta u bɛ segin u kɔ baara min bɛ se ka kɛ Mali kura hakilina kɔnɔ an b'o baaraw waleya ka bɔ kuma la ni n ko dogotu banna kɔsa in na kɔna mara la o dafɛ dugu dɔ la u taara bin dugu dɔ kan k'a dugutigi minɛ u taatɔ n'a ye jatigɛ papali bolo ma a ye crise piqué ko dusukundimi tun b'a la a tor'o la o sudonyɔrɔ la u seginna ka na dugu in na ka maa 60 de minɛ jeune ɲɛmɔgɔw muso ɲɛmɔgɔw alimami ɲɛmɔgɔw u bɛ minnu wele ko terroriste o maa ninnu i bɛna dɔn yɔrɔ min na ko tɔgɔ fɔra ko terrorisme acte min kɛra banditisme ye i bɛn'o ye yɔrɔ min na masi u seginna ka na fɔ de ko dugutigi banna jagadi de ma ko donc ko jaga bɛ bɛn miliyɔn 2,100,000 ma ko fo de ka sara pour que u ka ni mɔgɔ 60 bila u mana mugu ci la dɛ i bɛ dugutigi minɛ yɔrɔ yɔrɔ k'o bila mobili kɔnɔ n'o ni bɛ b'i bolo e mana fagali la o sinon a ka so ye i tun b'a jala a ko ba ye u nana maa 60 minɛ o wari o dugu maa minnu bɛ Bamakɔ yan olu n'a ɲɛ ɲɔgɔn ye u ye musaka in bila ka taa dɛ musaka sera ye walahi u ye mɔgɔ ninnu bila u y'u kana bila ten wa o mɔgɔ ninnu yɛrɛ a dɔw la u b'u dɔn dugu kɔnɔ yen yɛrɛ nin ye banditisme de parce que dogotu banna u tɛ mɔgɔ faga yɛrɛ t'u ka objectif ye bilen musaka ɲini de bɛ parce que dɛmɛbaga jɔnjɔn o y'a ka kasa kuru o kow de bɛ sen na donc pour dire que an bɛ ka taa gɛlɛya fiɲɛ bɔ yɔrɔ de la o de ye tiɲɛ ye il faut que an ka sɔn o ma a ma ban dɛ nka caman kɛra halisa a tɔ bɛ kɔ. Kuyate a bɛ san 4 san 5 bɔ e ko Faransi bɛ silasa de la génocide o kumana dalilu dɔ tun b'e bolo min bɛ ka fɔ bi ye Mas ye nin fɔ a mɛnna dɛ Mas manta ye kuma dɔ fɔ Faransi ka DGSE directeur kɔrɔ a ye kafa dɔ bɔ kafa min kɔnɔ a ko le soleil ne se lèvera plus à l'est c'est-à-dire que ko kɔrɔ tile tɛna bɔ bilen kɔrɔ fɛ a bɛ livre bɔ wagati min na a ko munna maliyɛnw tigiw yɛrɛ ɲininka y'a ka hakili bɛ yɔrɔ jumɛn ko y'a ka hakili bɛ sécurité min kɔnɔ bi a ka dɔgɔn farafinna jamana ɲɛmɔgɔ min b'o sécurité kɔnɔ tellement que lakɔlɔsilen don Faransi ka baara de don a b'a fɔ tan c'est-à-dire que ko maliyɛnw k'o ɲɛɲini kɔ n'i y'an ka nin jamanaba in ta k'a lajɛ Christian Ourier ale gɛnna ka bɔ Faransi fɛ an ka jamana kɔnɔ parce que ale ko dɔrɔn ko Faransi bɛ ka jɛɲɔgɔnya min kɛ ni minnu bɔra Libi ka na k'o kɛlɛman kan o tɛ ambassadeur min tun bɛ yan reconquête daminɛ waati c'est ça Christian Ourier o Christian Ourier de nana fɔ ko Faransi bɛ taabolo min kɔnɔ c'est comme a kɛlen don a ye min labɛn Uranda a kɛlen don k'o ɲɛsin Mali ma o de kama yɛrɛwolo b'a fɔ la France entre aide au Mali et aide au terrorisme constitue le maillon essentiel des forces qui détruisent la paix au Mali. France tɛ se ka sɔsɔ
parce que olu de ka taabolo kɔnɔna na n'i y'a ye ko ni Russie tɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que olu fɛ yen il y a le bon terroriste il y a le mauvais terroriste ouais. Terrorisme ɲuman bɛ a juguman bɛ yen. Juguman bɛ yen mais u b'an cɛ la c'est pourquoi hali plainte min bɛna kɛ peuple fɛ an ni mɔgɔw dɔ bɛ fara ɲɔgɔn kan n'i ko k'i bɛ sɛbɛnni kɛ Faransi kan a gɛlɛya dan de don quoi c'est-à-dire qu'il faut être extraterrestre pour que ka se ka sɛbɛn quoi. A t'u to yen a dama ka ta kɛ. mais a laban an bɛ ko de parce que bɛɛ ye min fɔ. U tɛ sɔn a ka sɛbɛn a kɔnɔ ko. mais n'a ko k'a sɛbɛn ko ex-puissance coloniale. mais bɛn ko ko e kuma na ko ni ex do se ka banna de. mais maintenant ça a dun bɛ k'a fɔ k'u bɛ ka an ka jamana occuper. k'u bɛ k'an terroriser. mais politique politiciens de don minnu bɛ ka nin fɔ. a bɛɛ b'a la. an ko vraiment aw ka nin tubabukan ninnu réew mɔgɔ tɛ nin fɛn ninnu faamu. soit tu es colonialiste soit tu es ex-colonialiste mais tu peux pas être à la fois les deux. ka gɛlɛn tiɲɛ yɛrɛ la. donc o la n'i ye jateminɛ kɛ nin baara ninnu na fɛn camanba de bɛ yen min fɔra ka jɔ Faransi la ni Faransi ma se ka sɔsɔ o ye jumɛn ye Sadio ye min fɔ par exemple k'a fɔ ko kɛlɛ min kɛra Libi o min kɛra Faransi fɛ k'o kɔlɔlɔ b'an kan o to yen Faransi ye jɛɲɔgɔnya min kɛ ka Kidali minɛ ka na fɔ min ma le statu quo parce que Nicolas Norman n'u ka ambassadeur kɔrɔ ye o de kɔnɔ ko o statu quo in ko o de bɛ jamana bila situation de ni paix et de ni guerre. Kɛlɛ tɛ yen. mais les gens meurent à petit feu. bɛn fɛnɛ tɛ yen. bɛn tɛ yen. mɔgɔw bɛ kɔni sa voilà dɔɔni. donc o statu quo in ko ye marche arrière suicidaire de ye. bon Mahamadou Youssouf nana mun fɔ. ko Kidal est devenu un sanctuaire de terroristes. c'est que u bɛ lakɔgɔ yen u bɛ kolokolo yen u bɛ balo sɔrɔ yen dumuni bɛ d'u ma yen u bɛ labɛn yen ka sɔrɔ ka na tiɲɛni kɛ. ɔ n'a b'o cogo la fo bi an nana minɛn sɔrɔ minnu bɛ se de façon scientifique ka dalilu sɔrɔ min b'a jira ko la France a travaillé en complicité avec les terroristes. Pour tuer la population civile, pour créer une situation génocidaire au Mali, pour déstabiliser l'État du Mali. Donc, Nami Don Mineikobi, Nye Kuma Korom Moufora, Olu Barao Nana, Sharia Kono, Abe Foko Femi Shila Saye, O Barao Wale Jora Francican, Orikama Francima de Bakaka Kabakuma Folini Sanchez. Mais à Wati, ou Kunyu Dugo Fanga Kofeko Fanga Kapuma in la gauche. Oh, i bɛna se maliyɛn dɔ ma k'a fɔ k'an ka nin kuma fɔ ko parce que n'an m'a kuma fɔ joona Faransi bɛna bɔ n'a ye k'a fɔ k'a b'a ɲɛsin anw ma u kun y'o baara daminɛ c'est pourquoi u nana fɔ ko an bɛ ka jɛɲɔgɔnya kura min kɛ ko bɛna wolo o de la o de kama u nana fɔ wagati kɛra peuple jɔyɔrɔ kɛra min ye o la bunti kɛlɛ la c'est vrai dire pas bien communiquer mais mɔgɔ k'a dɔn ko nin guerre communicationnelle kɔnɔna na jamana kɔnɔdenw ka laseli o ye sariya belebele de bɛ se ka départager c'est-à-dire que a bɛ kɛ argument contre argument mais k'a départager o ye minnu yɛrɛ n'a fɔra ko le victime olu de ka bɔ k'a fɔ a ye nkalon d'an na. I b'a fɔ capital pula ko ye gouvernement ka communication min kɛ. donc mura o min kɛra u tun y'a se k'u bɛna o kuma de ta ka ɲɛsin an ka jamana ma donc an bɛ don min na i ko bi o ye mura min kɛra mura contre les ennemis de la République du Mali mais olu ye min kɛ ka ɲɛsin farafinna bɛɛ ma ka ɲɛsin Sahel bɛɛ ma ka en commençant par Libye walima Niger jateminɛ Côte d'Ivoire o tɛ. donc an ka maliyɛn politique mɔgɔ dɔ ni maliyɛn jeunesse dɔw bɛna mun de fɔ non ko n'an ko ko jeunesse don qu'on est en train d'exagérer. ko a bɛ ka fɔ ka juguya. i b'a f'u ɲɛna fɛn jumɛn de bɛ yen qui selon toi est un ingrédient du génocide et qui n'est pas au Mali. a bɛ se ka fɛn kelen jumɛn f'i ye ko min wolo ko nin ye sila sawaleya ye min n'o bɛ Mali jɛ bi Faransi bolo. a lakɛ fɛn bɛɛ dafara. a lakɛ fɛn bɛɛ dafara. donc n y'i ɲininka ko plainte min bɛ ka kɛ Faransi kan ko est ce que a ɲɔgɔn tɛ se ka kɛ Blaise Compaoré fɛnɛ kan k'a fɛnɛ sinba bɛ an ka gɛlɛya in na. n'i ye jateminɛ kɛ an ye bɔli dɔ kɛ avril kalo tile 9 o bɔli la Ivoire cɛkɔrɔba in Alassane Dramane Ouattara
jati dɔnnen don koyi a fɔlen don ko maa fila siga kun kelen don la k'olu ye tiɲɛni kɛ Bagbo o ni Alassane Bagbo taara san 10 kɛ CP la ko fɛn ma k'a la a fɔra ko foyi t'a la tiɲɛni dun kɛra a kɛbaga jɔn ye wa tiɲɛni a yɛrɛ kɛ awɔ o to yen Blaise a fɔlen don a kɔnɔ Thomas Sankara ka saya o ni o Blaise kelen min n'a yera ko tiɲɛnikɛlaw nana bɔ k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna ko Blaise de tun b'olu fourni en armement et que Blaise yɛrɛ fɛnɛ nana u ka mɔgɔ beleselenw ta ka t'u ka soin k'a fɛ yen o to yan mais o y'a sɔrɔ dɔ bɛ yen u bɛ min wele ko le monsieur de l'Afrique de l'Ouest o monsieur de l'Afrique de l'Est ne Laurent Bigo ye Laurent Bigo de y'i kanto ko pourquoi maliyɛnw bɛ bɔ Mali la ko ka taa u ka sigi kɛ Burkina wagati min na an tun bɛ taga sigi na fɛn binnen Amadou Toumani Touré binnen ko Blaise est le plus gros perturbateur le parrain des terroristes chez nous. A se plainte k'a fɛnɛ kan n bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna nin bɛɛ de b'an ka panel kɔnɔ parce que Blaise m'o kɛ Faransi kɔ o Alassane fɛnɛ ye min kɛ a m'a kɛ Faransi kɔ o donc o Faransi fɛnɛ ye min kɛ a m'a kɛ minnu kɔ a bɛɛ de bɛ constituer k'a kɛ document ye min bɛna yira diɲɛ na wa mɔgɔw minnu bolo k'a kɛlɛ tɛ se ka kɛ cɛ k'u ka n'u yɛrɛ tɔɔrɔ sa mas cɛ jama dafara sotarama fara terrain fara bateau fara u ka n'u yɛrɛ tɔɔrɔ bon olu b'u yɛrɛ tɔɔrɔ ka tila ka t'i ta kɛ tugun minnu b'o kɛlɛ kɛ minnu bɛ ka Faransi kɛlɛ ka se Faransi la e bɛ siran Faransi ɲɛ e bɛ tila k'i joli ɲɛ ne ma dala e ta ye siran dɔrɔn ni fa t'a la o parce que bɛ se ka faamu cogo di parce que souvent il faut ça mais e bɛ siran Faransi min ɲɛ Faransi bɛ siran minnu fɛnɛ ɲɛ e b'i joli ɲɛ donc souvent faut k'an ka jateminɛ kɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n'a dɔ ta tɛ fa ye mɔgɔ dabali bɛ ban aw ni Faransi ka bɔ problème min ye i Blaise o i Alassane Dramane Ouattara o i Faransi o i MINUSMA o parce que MINUSMA ko la le 22 septembre mas an bɛ fɛ Maliyɛn an bɛna don o de la sisan Bamako kɔnɔ yan Maliyɛn miliyɔn 2 22 yɛrɛ don bɔli bɛ yan mas an bɛ don min na i ko bi date dirira o donc o date la f'a ka démonstration de force kɛ ka kangarida min kɔfɛ u b'a faamu k'a fɔ ko kɛlɛ t'an cɛ an tɛ kɛlɛ fɛ fo MINUSMA ka taa de mais mas n'a ma taa MINUSMA ɲɛmɔgɔyaso bɛɛ bɛ Faransi bolo n'a ma taa Faransi ka contingent bɛ MINUSMA kɔnɔ yan n'a ma taa Faransi minnu da bɛ file kelen na olu ka kɛlɛcɛ b'an ka jamana kɔnɔ yan bi mɔgɔw tɛ MINUSMA ko juguya dɔn parce que le peuple a pris le contrôle sur la MINUSMA mais quand la situation va se fragiliser quand peut-être une partie du pouvoir va échapper au gouvernement c'est en ce moment qu'il va donc que c'est des dangers MINUSMA mais MINUSMA da kun t'an ka mun na yan Faransi da kun t'an ka mun na yan n'a fɔra ko la souveraineté n ko nin yɔrɔ ko de don donc pratiquement an bɛ don min na i ko bi mars fo mɔgɔw k'a dɔn an bɛna nin sɛbɛn minnu kɛ kɛlɛ ka kɛ n'a fɔ wuranda y'a kɛ cogo min na Faransi ka jɔ a la a ye tiɲɛni min don an ka jamana kɔnɔ a k'a réparer mais maintenant aw bɛ fɛ ka Faransi jɔ a ka kɛwale la a dun Rwanda ta u mɛnna yanni u ka jɔ a la dɛ hali Algérie ta u mɛnna dɛ san caman kɛra dɛ aw dun bɛ fɛ k'u a jɔ u la sisan kɛcogo b'o la Mas plainte ko la a bɛ n'a fɔ i ye mɔgɔ dɔw don a la olu kɛra ambulance ye ka ban jɔnni Blaise ninnu ma kɛ ambulance ya mɔgɔ ma fa cɛ ambulance la an bɛ yiri lili bɔgɔti fɛn fɛn bɛ sanfɛ bɛɛ bɛ bin a kɔnɔ ye Mas nin waati na ko Makɔrɔn ye problème yɛrɛ sɔrɔ min ka bon ni anw fɛnɛ problème min ko Barkhane Sɔrɔsiw yɛrɛ bɛ fɛ ka muruti Makɔrɔn bolo a y'u labɔ so k'u ka na intervention na ko ni farafin ko k'u t'u fɛ ko yanni u ka taga n'u Niger mun na u tɛ segin so Barkhane yɛrɛ de ko tɛ o de bɛ Faransi presse la min ka kuma i fɛ nin waati na ko Barkhane élément dɔ bɛ fɛ ka muruti mais o y'u kungo ye Faransi jɔli bɔgɔ jeninen kan vous savez an bɛ tilen k'a fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ ko nous sommes dans une révolution intelligente an bɛ tilen k'a fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ ko la libération de l'Afrique va partir du Mali an bɛ tilen k'a fɔ mɔgɔw ye ko kɛlɛ in tɛ kulonkɛ ye quoi i m'a faamu Mas gouvernement kɛlen kɔfɛ ka conseil de sécurité saisi
perevu bɔlen k'u da munna waati o waati faransi b'a fɔ an ka pouvoir ma ko illégitime et illégal a fɔ nɔgɔyara sisan dɛ non mais munna o tun b'a fɔ o fana ye ɲininkali dɔ ye o kɔrɔ ye jumɛn ko jamanadenw tɛ nin na ɔ jamanadenw bɛ min na ni jamanadenw yɛrɛ y'o fɔ n kɔni nɔgɔ t'o la tuguni mas an bɛna sira dɔ yira sira min b'a yira k'a fɔ ko farafin président caman ye u plein u ka salon kɔnɔ k'olu dɔrɔn de bɛ minɛ ka taa CPI la fɛn ti kɛ tubabu la mas an bɛna yira bɛ diɲɛ la k'o période fana c'est révolu o fana banna tubabu président yɛrɛ de bɛna taa sisan tubabu président yɛrɛ bɛna commencer ka wele bɔgɔ jeninen kan ou bien Nations Unies ko an b'a jɔ fɔlɔ an bɛ fɛn wɛrɛ ɲɛɲini ou bien CPI ko an b'a jɔ an bɛ fɛn wɛrɛ ɲɛɲini parce que prévu minnu bɛna taga plainte minnu bɛna kɛ mas a tɛ sɔsɔ ayi sɔsɔli tɛ dɛ a bɛna da kɔnɔ de parce que vous savez fɛnw bɛ yen n'i y'a ye a fɔra ko prévu dɔw bɛ yen nɔ k'olu tora kɔfɛ mas o de la Yirawolo début sur le rempart an sera yɔrɔ dɔ la an bɛ to ka gouvernement kɔnɔ fɛn dɔw la pour ne pas les compromettre i m'a fɔ ma fɛn dɔw bɛ k'an bolo an bɛ kɛ fɛn dɔw kalama comme gouvernement ye stratégie dɔw ta n'a ye sira dɔw ta an bɛ kɔnɔli kɛ fɔlɔ sinon mas prévu b'an bolo mas o ma ɲi dɛ mais ni ala sɔnna ma plainte minnu bɛna rédiger a bɛɛ lajɛlen bɛna k'a kɔnɔna na prévu bɛna k'a kɔnɔna la et puis plainte kɔfɛ fɛn caman wɛrɛ bɛ yen nɔ minnu b'a kɔnɔna la et puis a ye dayɛlɛ tɔw yɛrɛ bɛ ka commencer ka a possibilité imaginer u fɛ yen même minnu ka président ma sɔn k'u jɔ fɔlɔ parce que n'i y'i ban k'i jɔ i ka peuple yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan plainte kɛ Faransi contre la tu seras obligé de réagir i bɛ réagir o ye diyagoya o Faransi fana obligé len don ka retour dɔ kɛ o de la ne ko n ko masa an bɛ ka taga yɔrɔ dɔ la Faransi a laban bɛ juguya parce que an bɛ ka se yɔrɔ dɔ de la vous allez voir que an ye Monaco kuma fɔ sisan Monaco kuma comme c'est stratégique on va pas dire ça sinon e k'a jateminɛ dɔrɔn e ni mɔgɔ min bɛ kɛlɛ la i ko a bɛ ka marifa ci la i ko a ye terroristes financer i ye plainte don a tigi contre la vous pensez que i bɛna continuer ka t'i ka wari ta o tigi fɛ i ka na o tɔ mɔgɔ kan k'o stratégie tɔ faamu i m'a faamu mais entre nous et la France aujourd'hui c'est-à-dire a bɔra anw ni France dɔrɔn ni ɲɔgɔn cɛ sisan kɛlɛ taara sur le plan c'est-à-dire a taara farafina an bɛ farafina kɛnɛ de kan sisan i m'a faamu gɛlɛya dɔ de bɛ yen nɔ an b'a wuli diyagoya la et puis a bɛ wuli ni stratégie min an bɛ n'olu stratégie de ta sisan nɔ i m'a faamu an ye étape fɔlɔ tun ye jumɛn k'a yira mɔgɔw la Faransi ye min ye k'a yira mɔgɔw la Faransi bɛ se ka gɛn ka bɔ Mali la wa k'a yira mɔgɔw la ko Faransi bɛ gɛn ka bɔ Mali la wa k'a bɛ gɛn fana foyi tɛ bɔ a la Faransi gɛnna étape filanan ye jumɛn o ye ka Faransi sen bɔ farafinna et puis ka farafinna segin ka na k'a bila a tun bɛ minɛn min kɔnɔ fɔlɔ a ma fɔ Kanku Musa ko c'est l'homme le plus riche de tout le temps o ma f'i ye bon Afrique bɛna segin ka na o minɛn de kɔnɔ k'an ka richesse segin an yɛrɛ ma ka tila k'an ka droit de veto k'a di an ma Faransi bɛ tila ka na an deli yan Ben donc ngi ɲininka ko Assimi militaire de bɛ an kunna bi ko est-ce que labɛn b'aw bolo militaire kɔfɛ Assimi civil kana hakilina min bɛ Assimi na o ɲɔgɔn ka k'a la fasokɔnɔw b'a la o ɲɔgɔn ka k'a tigi la ko est-ce que o fɛɛrɛ b'aw bolo wa voilà an y'o o fɔ Ala ka dɛmɛ kɔfɛ ni Ala sɔnna ma Faransi sako tɛ sigi anw ka jamana kunna tugun ni Ala sɔnna ma sonba kule sontigɛba ka jamana nafolo tigɛ fila la don k'o tɛ sigi anw ka jamana kunna tugun parce que saga ja gɛlɛyara cogo cogo i tɛ se ka suruku seli o ye tiɲɛ ye awɔ ka kɛ suruku ka alimamiya i tɛ se ka k'o ye i ja gɛlɛyara cogo cogo donc o kama Mali bɛ gu min kan bi a bɛ wajibiya an ka Mali den sɛbɛ dɔ ɲini min bɛ se ka jɔ Mali ɲɛ quoi Maliyɛnw ɲɛkɔrɔ ka se ka nin kɛlɛ continuer politique mɔgɔ dɔ an bolo an bɛ yɔrɔ min na sisan comme on a tout le temps dit qu'on soit politique parce que Modibo Keïta était politique Che Guevara était politique Sankara était politique Kadhafi et ainsi de suite Lumumba Sékou Touré tout le monde donc pour nous a ka kɛ Mali den sɛbɛ o de ka bɔ an bolo kosɛbɛ ni bɛ mun baara la ou bien i bɛ bɔ bolo horizon jumɛn kɔnɔ bɔrɔ jumɛn na quoi i bɛ se ka mun kɛ jamana ye yɛrɛ mun den sugu ye jamana den sugu jumɛn ye pour ka se ka jamanadenw ka laɲini ta o de ka bɔ an bolo donc an bolo a bɛ wajibiya an ka Malidenw an ye min fɔ la doctrine de la souveraineté est instaurée au Mali
au minanyo obla senga au tableau intebla kwa mas on est obligé de continuer une dynamique de Assimimania pendant la transition et après la transition Assimimania. Il faut qu'on s'implique activement, mettre tous les moyens pour que qu'on réaliser pour le bonheur des Maliens et puis pour la libération totale et vraie de l'Afrique tout entière. Tabarkala. Kwate koka inyininga ko kiri abishika sarada Malien bela jileni nyonche. Joti ka joka dama jelagiti ka jelagi ko yira woloka fere jumai okula. Mas. Yani kan nyingali jabi amba dama okluka bataki 70 22 33 60 70 22 33 60. Masibaro ni sebe mi flambolo na wole ko déclaration d'appel sur le drapeau. Ni konna na yan sinsi fem fladika. Mi mina ke kele bolo fly kay ta jamana ko la. Furuba chabe se ka lakle chogomina on kiri se ka jomali dembe chogomina. Mas yere wolo ka fere donendo. Oye jumɛn o ye yɛrɛwolo sɔnna ka jamanadenw ka dekun kiriko ta fan na an bɛ don min i ko bi k'a cerner an bɛ se k'a fɔ a 90% gɛlɛya min bɛ mɔgɔw kan kiriko ta fan fɛ mas Mali tiɲɛko kiri Maliɲɛnw ti bɔ n'a ye ka caya. Mais ni mɔgɔ caman ɲininka o t'a dɔn ko ka ca ni kiri caman Mali kɔnɔ. Tiɲɛ ko kɛlɛ. Masiba ye ko Mali la yan ni tiɲɛ ko kiri daminɛna duuruw ti bɔ n'a kuma ye ka caya mais i b'a sɔrɔ juges dɔw ni procureurs dɔw ni fanga tigilamɔgɔw dɔw bɛ min sɔrɔ tiɲɛ na i b'a sɔrɔ hali min yɛrɛ bolo k'ale ye caman sɔrɔ o m'o sɔrɔ a la yɛrɛ. Masi tiɲɛ tilala Mali kɔnɔ yan juge fɛ ka di mɔgɔ ma du lamɔden ka dudenw yɛrɛ to ye. Mali dugukolo ko cɛ n'i donn'o kɔnɔna na a yera ko an ka jamana kɔnɔ an bɛ ka yan nɔ kuma fɛn bɛ tali kɛ Mamadu Kasogo de fɛ kiri tigilamɔgɔw dɔw mago foyi tɛ service minnu bɛ jamana bolo n'o ye service technique concerné olu ka sɛbɛnna. U mago tɛ hygiène ka sɛbɛnna u mago tɛ dumuni ka sɛbɛnna u mago tɛ urbanisme ka sɛbɛnna u mago bɛ min na dɔrɔn olu bɛ fɛ ka kɛ cogo min na ka k'o ye. Masi n'i bɔr'o kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ Mali kiri n'a daminɛna a ti laban a ti ban de san 10 san 20 san 30 kiri yɛrɛwolo bɛ ka wuli ka jɔ min kɛ o ye f'u ka se ka siri o dan na kiri kana dama tɛmɛ o ka bɔ a la. Juge fɛnɛ ka se parce que an bɛ ka baara k'o bɛɛ kan juge fɛnɛ ka se k'a dɔn k'ale tɛ dugukolo dibaga ye a tɛ se sariya foyi tɛ Mali kɔnɔ yan ko min bɛ juge bila k'a ka dugukolo di mɔgɔ ma o tɛ yen o sariya tɛ yen. A tɛ se ka kɛ o tɛ yen sans aucune justification appellable juge tɛ se ka dugukolo di mɔgɔ ma. ma sɔn ka fara o gɛlɛya kan an b'an yɛrɛ ɲininka kuma bɛɛ an ye tagali min kɛ yɛrɛwolo ka comité de pilotage fana jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ mais i b'a kalama ko fanakaw ka gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ min fɔra ɲɛna o y'u ka kunkolotigɛko de ye mais kabi Ala ka Mali kɛ Mali an m'a mɛn an tulo la an m'a mɛn an tulo la an m'a ye ko juge dɔw procureur dɔw nana fo ka fu siri fana kunkolotigɛko dan na au contraire cɛ cɛ wulila k'i b'i kɔgɔ da la u y'u kɛ o la masa an m'a mɛn an m'a ye ko fɛn bɛ tali kɛ jɔnmaya ko kɛlɛ min jɔnya ko kɛlɛ bɛ Kayi mara kɔnɔ ko procureur dɔ sɔrɔla ko juge dɔ sɔrɔla ko inspecteur ko commissaire dɔ sɔrɔla ko commandant dɔ sɔrɔla ko min y'i ko k'a b'i nin da la ko k'a kɛlɛ parce que minnu bɛ ka justice fɛ o k'a dɔn ko nin bɛɛ de b'a la koyi o t'o ye masa ma m'an tulo la diɲɛ don si da kelen ko Mali kɔnɔ ko juge dɔ sɔrɔla ko procureur dɔ sɔrɔla ko min ko dugukolo ko ɲami ko bɛ Mali kɔnɔ ko f'u ka sira d'an na. Kabi ka Mali kɛ Mali an m'a mɛn an tulo la an y'a ye ministre kunda là on fait allégeance à Zoumana Sako min nana en tant que ministre des finances k'a bɛ fu siri yurugurugu la an m'a mɛn an tulo la don si da kelen ne m'a mɛn n tulo la m'a ye m'a la kalan ye ko procureur dɔ sɔrɔ Mali kɔnɔ mais ko juge dɔ sɔrɔ Mali kɔnɔ min ko Mali foroba nafolo tali k'a buruja ka yuruya kɛ k'a bɛ fu sira tan o ma kɛ donc ni Mali min fɛ ka ɲɛ sɔrɔ ka kiriko la u b'u panbɛn nin de kan an bɛ kɛlɛ kɛ nin de kan
mɛ n'an y'an ka kiriko kuma kɛ jakumabo ye k'o kɛ n'a fɔ o ye boliko de ye k'o kɛ n'a fɔ o ye faransiko kuma de ye da tɛ se ka don a la an bɛɛ to ni jɔnya kɔnɔ wa faransi bi segin ka n'i sago kan na o jɛlen don n ko teri n bɛ bɔ kuma na ni min ye yɔrɔ la ni fanga o fanga ma se k'a ka jamana kɔnɔdenw lakana cɛw kɔrɔ ko fanga tɛ se k'a yɛrɛ lakana